That's news. In sport, the Warriors are stoked Luke Metcalf has shaken off criticism of his Vegas outing to deliver in the 36-16 win over Manly at Mount Smart. Taking over from Sean Johnson as halfback, Metcalf endured a tough time in City before rebounding with an assured performance at home. Coach Andrew Webster says his inexperienced half will only grow in the playmaking role. He handled the mental occasion this week really well. So it was really unfair around criticism considering we didn't tackle well or run the ball well last week. So I didn't think we gave him many opportunities. So I thought tonight he was very good off the back of the platform. New Zealand riders have pedalled to 2 team pursuit medals on the opening day of the Nations Cup on the track in Turkey. The women's team earned the silver medal in the 4,000 metre team pursuit final, while the men claimed the bronze medal. That's sport. I'm Sandy Hodge. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitua so le vai aso. Sami malelau ele
is what I'd say if I wrote myself a letter. You keep saying it'll get better, but you ain't making cheddar, dear Billy. Whoa, whoa, you keep saying that you do it even though there ain't no pay, but somehow you find a way despite what everyone say, dear Billy. Whoa, 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 cause even though you've been around and your friends they had their downs, but you still holding it down. I just can't figure out how, dear Billy. Whoa, 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 whoa. What would you say if you were offered, had no worries about $1? You would be all over TV and there's no one here to stop you, say, Billy. What would you say? What I say? Now this is what I say if I was offered a deal. I turn it down in a heartbeat, and that's just how I feel. The industry, them lie, but my music keep it real. I double up my grind just to give my fam a meal, but I'm satisfied with how my life is going about now. Cause I'm on who's independent, yo, but shoulders hold it down. I don't need no record label to do what I did. The only way I sign is if it takes care of my kids. Yeah. I don't need nobody, I don't need nobody else, cause everybody that I know is out there for themselves. It's the crazy world that we living in right now, so watch me as I show you how to hold the game down. I don't need nobody, I don't need nobody else, cause everybody that I know is out there for themselves. It's the crazy world that we living in right now, so watch me as I show you how to hold the game down. So many times you had to come out of your pocket, but you came through. So many shows you did for people when they never paid you, dear Billy. Whoa, 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 whoa. How could you do it even though you got kids back home waiting for stacks back home, but you came back alone, dear Billy? Whoa, 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 whoa. What would you say if you was offered, had no worries about $1? You would be all over TV and no one's here to stop you, say, Billy. What would you say? What would you say? I don't need nobody, I don't need nobody. I don't need nobody. Everybody that I know is out there for themselves. It's the crazy world that we living in right now, so watch me as I show you how to hold the game down. I don't need nobody, I don't need nobody. Everybody that I know is out there for themselves. It's the crazy world that we living in right now, so watch me as I show you how to hold the game down. What would you say if you was offered, had no worries about $1? You would be all over TV and no one's here to stop you, say, Billy. What would you say? Da lo fa Samoa. Wa ule nei o ka asputi alu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Isa, ulangi la sandi
Alofa no pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na i o taunanga maai. E mo bia le pulenga no au kilani lau soswani. Ile whainga wana whai unga tausele ni moati na e ile tausanga o lumana nei. O whatara noanga e winga ile fuwhanga whare tausanga ale pulenga no le watatala se i au lia le aso lo se furbalu o mati. Mātou te mo bia sofina ngalo whalia e winga i nei fuwhanga mora tātou i tulangi. Mo nisio whamtalanga ile awale whaali sofina ngalo asiasiane ile akhavousay.nz/our plan. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support. Beta Drive Doctors, ile taulanga fa tau I mangele, fa pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lato is fluon tausanga malunga atu. Fa pia matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe fa tino I nei au nanga. O fisa fo mai I mangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa, I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Tasilimo iwa tu, amo. Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia mai se foi o le sila mai moa. Le atunu pele Samoa I le nei tai au fau o le aso tona I o le aso sfulma le lima o le masina o mati afa le le ia I le masina. Lua afe lua sfulma le lima, ina ua sfulma le valu minute o te aile tu la sfulma le lua. Papo boe sa manuia o le nei tai au ina ua nganga e fo I le la. Ia, ma leifu mai le atunu I whanunga le lei. Ia, o te atu le po sa afu mamomoe. Ma le alofo le atua sa ufita iai. Wala le nei tai au, o la ngona le nganga whaaftai I luma le atua. Le aila vanisi upu e siri atu nailo le nganga whaaftai. Ia, ma puno wa e le ulu. Ma memu utu ke opo sa awa o kalanga e whaipo se kalopo se kau whaavale. Le ali ie, le atu ai whaaftei tele lo alofa mlauanga lei. Le nei tai au, wa la whailo wa tunu. E sa malolo ma tō wha.
o fitai fo I le ia o le lofa o le tua. Ma lei fua mai whanunga lei. I le soifua ma le ola ma fōlinga I le tua. Whaftai le tua, sa o whaala le lei I loa lofa ma lo wanga le lei tau muli muli tai pea. I le soifua o loa tunu. Whaftai fo I au mea lofa. Le ola ma le malos, ni a mese o le manava. Le manava ola le tua. Lo tātou whai ai le nei ma le nā, o le lei ma le anga, ma isi mau mea o mawhapena. Ia ai le ma whai e lava le lofa tau muli o le tua, le wha maori wa fusi ai I tātou le whau o malo, o le lofa le nā o le tua. Tātou sula la ia leo le lofa, ma le anga le lei o le tua, tātou tapa au sili le langi, ma momoli la au I whangaa. Momoli foi le vi inga ma le whaaftai e whaafoi, I lo tātou tapa au sili I le langi. Salo, whaala le lei le tua I lo walofa mlo wanga le lei. Malonga fua I la ua maua. Ya, si I la ia leo le vi inga ma le whaaftai le tua e sula ilo na lofa. Ya, e le ngata I lea, whaata lofa fo I ma le whaalualo ma le nganga fifia le lei tai aongo le lei aso kako whaafsanga. Ya, e ki ngā au maka e kia. Ai le ai so le momori atu le nganga whaaftai mai le ta ele o le nganga. A so se teimi ai misi e se tātou porkalama ono nisi fo I o tūtuangia ma whaalawe lave tau le ainga o le wheloa I ai malau lua fasile whae hi lunga o peau mga ngalu le ea. E matua pāpā tutu I pambade le uwha Peritania. Lau telefoni I le wha se a le to tele o tangata. Paanga tō tina, mai sole, o wheo e ka whaoi. Ai ki ai ma, e whaakala le mai ia I mātou leo whanongolongo. Ia sua tu vai mālu I puenga. Le nganga lava la tō ia, e le uma le fia au auna ma le fia tautua. Ma mafuta pea, ma tātou whaasoa pea. Ia ma tui nātu I luma mea. Fola si ai, mea lo tutupu. I lo tātou o tunu. Le nei fo I atunu o New Zealand wa ave mo tātou ai ngalona loa. Ia whapena fo I atu motu o le Pasifika. Ma isi atunu o le lalulangi. Ia o la ua no pia I eile to o tele o tātou tangata. Ma whaatino ia lātou tautua ma o lātou atinae o lātou ainga ma ngā ruenga ma tautua ese. Ma o lātou whaiva. Lea ua te ato aso e lima o le vai aso sa la usu le atunu, ia whapena fo I le nei tai ao, ia a o le so. Ia, ngā ifo whaiva o le mai aso o tuana I atu mafutia o sola. A o le tai ao nei, wala whai Samoa I le lofisa, lea ua lui ai, ia ma ngalo ai Ava I le laulau. Le Tanoa Ava, lei a taua savea, ma le Tanoa Ava e te maua I le sao. Tele I o mea mātango fie, sa tutupu le nava yasu. O mea le longo le lei le whaalongo le tunu. Ai o ina tala ma wha manino le lei. Ia na maua fo I leo le malamalama anga. Ia manofo fi le mua I fo I la ile whapea. Okay. O le mea la le na tupu o na mafua mai. O le mea lea. O le tunu le nei. O loa ina wha malamalama se mea. Malamalama lo le tunu. Whai lo mana whai unga le lei. Ai ale le lei ona wha malmalama. Ma mai yo le lei. Ia ngare wha li ma aki ngu ma kūru whewhe e o le kakakara koi. Whatu lau, ma whata lau wha le nei tae au le pa ia mawalunga o le tāwhatonu o le tātou vādu nofo. Le vāma le tua, pa ia ma malu wha le malo. Ia wha pia foi au na le tua. Ia ai li poi foi. I pa ia ma malu. O ainga tama foi ma ainga. Ia, le usonga foi a tumbua mo pule. O I tu au ma la tau ainga le taima le va o fonti. O tama ale manu o tele ma to'o. O le fale ula. Ia ma le mamalu le fale ngafuru. Tapua inga le nā. Ia, a wā foi tumbua le motu. Tuila manua, patalo fatu. Ile nei tai au. O tātou ainga uma I New Zealand nei. Whata lofa I a te oe, ma whawhi loa I ma hofo lofa I a te oe. Ia ma le wha moe o lo o manuia lo wala whai le nei tai au. I ngā ruenga. Ma sani e le astona I la tau ia o tā penanga mo le sa pati.
Ia pe fo Samoa la to ia o la sto na ila la to. Ia o le tanga mea le tina. O lana auli. Fa ma fola. La o le sapati a tai au. Tau le ama le awa luma o tane. Mea masani. A nga i le talaloa. A nga i liu. Ta pena mai le suavai mo a tai au. O le popo, le tauwanga. Ia fa pena fo i o le atotalo. Ia po le ulu fo. Uma mea uma. Ia mawhaala talata mai se size 2 fo le. Ia manai. Nai mea fa pena. A wā le to na i o le asa. Le sua ale whaiwhi au. Le sua le li sa o le nu. O le tau ai. Mea uma fa pena. A iei ala le mea matau tia lava. Na uola mai lava o whai matau langa alo ainga. O lau ta mama tua e ingoa ia leu tele so alo. O le whatuina o le kalesia mamona. Po le kalesia Jesu Keriso lau pa io asungutai. I ele o le ainga o mali e tō fitse manu. Malana whanau tō tele. Male lo matua o Alisa. Ea, i lau whanua me ele o le vaenga lea. I lea fio anga o vaivasi. Pai loa me i vaivasi. Ia na. Ia ile kolisi o Samoa. Samoa College, ele umalawa na i fo i male whanua tanu i maangiangi vai atu le whaafonga le tunu. Ia, ina ua whaato a mata le lotu. Pe o tangata nei sa o loa i le vaitau le na. O le ainga o mali a tofi te manu le to ina matau tia lea sa tini leo ma te tai leo. I le na vaitau. Ia, o lona whaletua le tina matua ia Alisa. Ia whapena fo i le lo matua e ingoa ia tala uula. O le tina le na o le lo matua o Alisa. E la bale mātou tau ina. Pio tangata whaavae ia o maa le fulia ia o le ele ma le ekalesia a Jesu Keriso au pa ia sungutai. Iwai vase. Na iei ma le toi ina. Ta iei fo i ale toi ina inu pi ama alu atu a fo ina. I le lotu ia vai teimi ia sa fo i malo lo il toi inga e suafa ia ta mapua levi. O le lo matua e pola na vai. Ai sa matautia le maitawina lona whaatua i le ekalesia ma le lotu. O le lo matua e swafa ia le alofa malana whanau. Na e moe fo i le ata a vea umanata ngata le liu mai le ekalesia ma a vea fo i mani teitai longa. O ni e pikopo whapena fo i o ni tangata sa umia to finga fautua maa walunga. Ea ei maisi. Ai o le taulanga la sa osi le mātou ta māmatua le o so alo. O le whalawa o le whamantunga. O le whalawa o le whamantunga. Ia manatua nāso. Ili i engi whalawa. A mata mea o whai i le mea le ulu ia mea le whamantunga. A o le ise a reto o wha mai o le ulu o le talo. Ia mea ano fo i. O lo ele taimi ua maua meo whai whalawa. Bakeries fo i. Oi nā. Na ofo i nā tua i e le mātou ta mamatua. Lea whato amari watu o se lau ma le ono tau sanga o lona soifua. Ta atia mai i ate ia. Ma le mātou tina matua o nivanga. E whaia le tauranga le iaso sa uma. Ia nā whai lava i te bisa lua lotu. E se le lotu o le tae au, lo e se le whamantunga o le tae au, e se le whamantunga o le fiafi. E taula na lua whalawa. Ia, mawa ai atu fo i nā taimi mana tua ai fo le wa whalawa. E misa e a isi kama iki a Kongo, e kau whao inga fo le pau whalawa wai. E tipi e se le pau whalawa. O na tuu lea nao le a ano. Fo le tofi e whaiele a reto ma whaiele whamantunga. Ia, mai a la ele nawa i tau se i o mai i le aso le nei. Te leo tau sanga o mawai. Ia, alo whaia pea, lea ua umatu nai o mātou mātua. Alo mātou whaia pea le nā,
osi ngā taulanga i le ekalesia maluma le atua, e le misi lava, o le whalawa o le whaamanutunga, i aso sa uma. Ia, te kere kalkongu lai lau kala ai o te tolu lava uia i lea fo i osi ngā taulanga. A tolu e whaingo fia i le vaai. Yeah, what's to do with a bread? A simple local bread from the bakery. But the implications of the blessings, male tilo ai ini whaamurianga tātou te le ilua. E tawala mai leo si ngā taulanga. O le whaia, o le whalawa, o le whaamanutunga. I aso sa uma. Ia mau te ilolawa. E le mawhai o na toe wawai. E sea le nā o si ngā taulanga. O mātou fwoi mātou. E o maia mātou whanau ma whanau o mātou whanau. E wha wau pēr. Ia le nā vai. Ia o le tau o le whalawa le o i whiau. Ko i kiki ono tāla. Ia whātāla masene pe o le ono tāla la ui ai. Whalawa i no ratu whātau i salu o whata e anga i ave i uta i manunu maso la ua masau ni atu. Ua lima tāla i walima. Ia ono tāla la wale whalawa. Sila lai le tele o tausanga sa whaatino ai le nā au nanga e o mai le teiminei. Au te whawhitai i lava uia. I sio mātou to ina. Ia so alo leu tele. Ia mana mātou tina matua ia ni vanga. Nā tau whaia le whateita inga. O mai e so. Ia alo o whātou mawina pēr. Le nā tau langa e osi a sa kusa pēle loku ai. Kisa pēge le loku ai a fo e ave pēle le tau langa le tua matulil tanga ave ia meo. Ia meo avo le whalau e whai ele ia le whamutunga. Ia o mea nā o tau ilo o mawhau le tae nei. A whakua le kari e mai le wari i e whamai. E whakua le ai whamunkunga o ngāri i o sa vea ai karango me te whalau o whamunkunga. I o leo karango aku. E le whamunianga le tua. Nā au mai e mwhai e o na osi e tātou. Ia mo le tātou ainga. Ia le whalau. Osi le taulanga i le whalawa, mō le whaamanutunga. Ea le nā, ia la fu whaalongolongo mai ia le tō tele o le mamalu o le atunu o e le lotu. O isi le lotu ato toa. E o ma le lotu ato toa ma tausi polo inga le kalesia, principles and a o isi. A vea koe le tia wari ia lau ai whamunkunga. Ia mana tua fo i o onga le kalesia la elenga o le kalesia i skiriso lau pia sanga tai e whaafoulau whenga inga le tau mafa le tino keriso ma aile whamuntunga. Inu le puvai e whaatustusa i le toto pa ia o le li whaola. E rei foi la sisi e ulo i ai. Ma tau mafa ma ai whaale tatau. Ai loa e makua whaale kongu ale menga i oe. Au e te papa i. Tas o le si bea na leo tali tonu le vave male i ai. Nei to te leo kou i kilo mai. Ora kou i loa lava le me le tatau no tō papa ia e papa ia i mea pa ia le atua. O le tino pa ia fo i o le rei. Nā sa o le tus ai se tasi ai wha le tatau. Lai loa le me whai. File he mu. E ni se mea o le apa koi fo i o le fasi a reto mo le ya o isi le fa be vole tu le la vel fa mentunga le missa a la ku e lunga ya o e a fo e fa manga le nguku o le pakele ku le manga i fo le lo fifo okay yo wofu ka yo wofu le fefe o ngika ngaka ya a se i fai fo i a se foi foi ona alu fatasi alo ke ofo le ilo e pake le lo fa kolu le ke me kasi ile afu ile la ngale ele e vele tala le si fa fine fo le wa lo tu fa manga tu mutu atu lo lo fiva ia au mai ele a reto mole ai lu patele to e alu ile
Te alu le whawhawhine alu koe sau i le renga alea, koe kāsu kiki roko pāke o le whawhawhine alea, tu atu le lauro whiu, ai le tu oe se mānai po se whasi aretu. Alu atu lo whatolu, ai te e lawa le pātere le whangaile, i le mānai ma le aretu. Sau lo ma le whawhawhine tu i au tafa le pātere, mai ka ingoe, ke ia leo ai u, se a so kingo le kingo ke riso. Ya wai u vore ni e le vile a le kopera son kingo kiriso. Ya tala ma lie fo yo nei bea a. E fo i tangata masani na o maita wina. A watu la ia le fata fo le lolo watu ai ia le a reto ma le vai. Maita wina i tangata ia leu a matana ma mai ma ole ula i mea pa i ale tua ma fta ngofi i mea pa i tua. E te mū ai, tō so ma mau esi. E watu le whata whalaua fo lele e tilu solo. Ma wawa aipo i isi o tilu atu i ana ia. Tango loi le areto. Wale tasi se whasi areto e tango. E tango e toru e lulu umai. To e ingu mai pu vai e lua. Ane me kaunga kasi rau i pu vai. E leo whekuro i vai. E kele au whasi whalaua ma le lua o i punga uengu. O le kele fo e ngā o le male ia ma le wha mare ingo oi. I lo ula ma lo tango i mea pa i ale tu. Ia, o tala fo i tātou te tali e, masua e fo i a matari e le tātou polo kalame. Tātou i te tai i tua ale mawhau, ma waai i mea sa tutupu. Mawhua mai le areto lea na uta uatu. O le taulanga osi le nā lo mātu ainga. O lo e lesi asa, o wa o le ingoa mua o le mātu ta māmatua lea. Oso alo. O intia. Nala na whaingoa oso alo intia. Po o na sui aila ia leo lengua. Ono le toina. Sa matautia fo i lona tala anga lona tala whaasolo pito. Ia. Sa iai i le to ese. Ono li mori anga matautia i le fasi tangata. Me fa nga ai ni anga ese mani mea mai. Na mangalo maila i leo le toina. Ma ua maua ai lana mori mau le lotu. Na sui ai leo lona ingoa. Taule le a maia intia. I le swafa o yopu. Ia. A o le tangata bata utia na suia le ingoa le toina. O le mātou ta māmatua. O le toina leo mali a toa fitsemana. Le tai leo ma tautia lea a watu ia se tamaititi fo i lea o na uanga oi pe whastangata e watu whata atia lele. E lelo ka e mali a tōwhite manu. A vanil me ta o le si ufai. Pe se fusi pau fo lele po se sasa te lewa pena. E matua taisi ai le no foi o le tangata. Ia. E alu o matua mafoi, a se i mai ia le si una pi si ufai. Ia e sauma ma se i mai a ano o le muli o si ngali. E le e koe fo ia kui o le ofisa o leo. Ma i maule tei mea loka e wal tala le nal te malo, tau tia le na. Ai, ina oa i loa e mali e tōwhitse manu. Le swinga o le amio o le toina lea. Na ia whai e lo le tala le nā. Wha maumaunga umalawa le mātou ta māmatua. O le ale toe alu ia intia so alo leutele. Wa suilo na ingoa. I le tangata sili o na loto maulalo. Ma le anga malu. E pei o yopu. Ma lava o lona onsai. Ia le ngoala nā i doa mai e a ia. I si o mātou tōina. E o mai i le teimi le nei. Nai history nā, fo le e maali e whaafonga mai i le atunu. Ia mai loe fo la ia lea. Po whele to ai ngā, whale tangata sa whaatufu ngā ngai lo to ai ngā tangata. Ka mai koe inga la lea. Lea na tupunga mai ai le tele o whaamrianga nei ai.
o se taulasea, o ngase o tinama ta maitai, o ngase o ta maloloa, o ngase o pepe, o ngase maanga palu ngā vaia nei reu, o mai tausanga, o aso e ngatai, o lea lava lo whao ngā e le tele o tangata, ia mamanu i ai fo i le tō tele. Ia, a me moe lo manuia o tātou ainga i New Zealand toa, manuia o tātou ainga i Australia, manuia o tātou ainga i Hawaii, manuia o tātou ainga i Stete Fia o le malo tele o Amerika. E mai se le atu Asia, ia whapena fo i le atu Europa, Alaska, e wha mole o tau Alaska, a o tau wawa i ane ia Asiata Pio Vaoliko, ma le fionga a tole a foa, vui masina mua, i au tau wanga le lei fo iai. I au tau wanga le lei fo i nā iuso, ia male la sa ili ngā se lene, ia male la asia singa fo i le nā i tūlangi, ole kelope. Ia malo la fa moe. Ia teltono Samoa loto alolofa. Samoa fai mea le lei. Ia ainga pele ainga ole tala sawa ia Samoa le ainga. Alofa i inga i ko inga. Ia alo la fa moe. Wa teltono. Ole fa moe le na. Ia ole sa ilinga se leni e fsosoani. I le campaign. Ia po le fa lawi loa fo ia le fionga i le tole foa vui masina mua. O se tasi o tamali i wa tasi ai ia lona nuu o lano ma pupua ma whaasale anga i le nai tū palota o le sui le nā o le ata mo e mo le tofi o le itu malo i le isi whainga palota le lua whelua sifurma leono po o le isi fo i whainga palota lata mai se taimi lata mai e ono tupu ai ia le whata e penga. Io e mawhao ngā ai e whio me. Le sa pelu leo wa umo na whamata. Tu i nā tuloa i le a ao o le fofonga whetalai. Ia saulo ma le talalo. Ma talo whatu lau whionga le te maitai pārmia. Lea o sau le vā ua to aita unu ulo sāfo lau. Mai Peletania ma le malo tele, the United Kingdom ma fono tanga sa iai sa veai oe ma te fono o le whalapaputonga fo i sa nga i tuai le fono tanga whai masui fo i o malo o Samoa ma le Pasifika. Malo malanga, la malo fo i le tau watai i au tiute ma whai walo filima, wha wao malo. Ya, ne ua taunu uai i lau whanua me ele o a te ronei. Ia mapu maia, ia ma whaia se malo longa, ele ngata i malo longa le tino, o le malo longa i le mafau fau, a le malo longa fo i whaale nganga. Ti tau mawaisi na mapu ea, a wā o teltono, ua matua lei loa fo i ele fionga le tamaitai, sau whapito po le fionga fo i le tamaitai pārmia. O na whaava senga, ona whaava senga o le nei ma le nā. O tala ie, ma lauali ie, o tātu. Ia lai lo fono fual sa whapita. Whemali ua ia, ia ma whita aloloa i o na tiute mo na whaiva masani. Ia, al sia ia mo se malolonga le lei. Ia, ma whape na fo i o na ave e sia ai le me ta o le atu o le loto. Stress. Mapu le lei, malo lo le lei, aisa wipu iski, malosi le ngale, wholopu vatu ai fo, le na ia le na, o le malo lo le lei. Ia maua ai le fi le mu o le loto. Ia le fo ia tau le tusi le na mai nei, wa tau nu umai le tusi a tuala, le fionga i le sui pane mia. E winga i le AGM po le fono wha le tausanga lea ua whaatino nei i le aso le nei. I a inga mamata wha le sfuru ma le ono o le whaatuatua i le tua Samoa ua tasi i le lalolangi ato. A o le iola i le tātou tala noa le mata upulana. Fia whaatalo wha i ate utou ta mamtina matua o le tenu. A lole sui fu mwia mano fo i le langi matafi ma lole te talo.
O whea lava o lo o tō mai moa ma tapua I mai ai I whaiva le a tau sa vea. Whaaftai atu ma whaatalo whatu I a te oe, whaaftai le talo sanga mōlia o lo o whaamanuia ma awhi mai. E le au whinga luenga ma le sunga fo I le whaawhinga ia Pastor Louis, Pastor Ane Bonifacio. Ia ma le au whinga luenga ma tino mātutua o le tātou ngā luenga nei. Ia, ele o sa ngā luenga e mawhai una whai e tō tasi au no ma autou, ma lo tau tau au. Sa tuu mai I le ngā luenga le lua se fulu mon tupu tau sanga wa tuana I atu. Ina ua whaato a mata o na wha I pou o le ngā luenga. Ia ma whaatu langa le atina e ina o le nei tau tua. I lau lava ngangana o a tātou pese, o a tātou tāpua inga, o a tātou tala, o a tātou wanganu, o tātou tūmanga, o le whi au momoli a le tua, ta wala mai I ana whai whi au, lana au whai ngā luenga pa ia, I whata whai tauranga e fia, na whao ngā inai le leitio. E momoli le sa vali a le tua, le sa vali na, ia whātua tua I le tua, o le tātou whaavai le na. Moli a tua I le whaaftai whaima, ma mo onga le lei awa, I rei ase Samoa e le I tongi sang na maa. E le whaatala ulatu I lea taimi ma lea taimi I taimi whaingata o le tau amataina o le nei ngā ruenga. Sa tongi le maa, velo le aso, tongi le pene, I le wha le leia o tātou masini, o le wha le leia o le tātou frequency, wha le leia o le tele o vaenga ese, o le tātou ngā ruenga nei. Ia, wha balo atu, I te mamtina mātu o le tunu, le ngatele nā. Wha malo, ma whatalofa, mo whalofa atu I a tātou paang tō tino. I lunga o le api o wholinga Facebook page, a talofa atu I a te utou lau tustusi. Ia, whapea fo I wale au whaari manatu, o le au palau wale, o le au tau ai maa, o le au whai upusa, kukusa o mo kou. Wha malo atu. Awai mani I o le whaitau atu. I au tau tustusinga ma o tau manatu. O le tō wha te mōli tai. Ioe. Ia, e mahali ta whaitau atu fōi. A wha Samoa pe wha pere ta nia fōi I la ngona o tangata. E mahali. O le ngangu o māngai o le ngangu. Ia waere ke I kako purako ngā ngangu e le statou ngangana. Pawale mea ia make sense. Ia uma I luma le ulu o le mea ai ulu le siusi o le mea kaunga o le siusi. Ia vai a mai ko susta ia. Ia le aka e mai wha mai sale. Kasi lea ai wha le kakau le kingo Yesu o oe o wha kusere. Wha masino e oe ki wha masino o mai fua. Vai a amelia le le wha moana la ai aka anga ia ma ai wha le kakau fuinga ia. E ala tātou o e tāle pese lea. E whaatalofa tuai I a te oe, ma le pa ia maua lunga o le tātou au whaafonga. Ia vai se lava le Facebook page, ia whaapea fo ma le tātou YouTube channel. Keep it coming. My dear friends and brothers, please press the like button, share our program, love it, and leave me a comment. Say
tolu amo. Olo e whaafonga le tautua mo oe le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, lima I watolu a mo I au kilani nei, ma lei a taua savea so alo se yuli, pe se tāta ma le langi. I le tātu Tanoa Ava e te maua ai le sao. I le tai au nei Samoa. Sa ua sia tua I le whontanga wha le tausanga. Ma o lea la sa zoom mai ai. Le fionga le teitei fono o le sunga lauli al mari toa. E ama le tātou vaenga whau whai a toa lava le toa lua se fulu o lo iai Samoa. Ma ua watu ai le whe au e Amerika, Australia, Hawaii, Alaska, Canada, Samoa lava la tau ia o New Zealand nei, le loi Wellington, au Kilani, Kalaestete, se fulu ma leono. A inga whatuatua I le atua Samoa ua tasi. Na whata oto ai fo ia na nei le another town. Whatasi ai ma le tūlanga o le whaalawi loa ina o nisi langala o te sau. Wa o le mawai ia le whaalawi loa ina o nisi o sui e se fulu ma le to ono. Sui fau lava ua le stala o lātou suafa. Ua tā pena nei. Mo se whainga pānota ine I tei ua tupu whaafua sei ia se whaai unga. E oa e whaile snap election, pa o se whainga pānota tele whaavave le atunu, a ole I o I le tausanga fo. Awa ole talitonunga fo le na ole ue ai. Ole matua I maua ole teimi, e toi whono ai le parlemene. Wale o toi iai ni ano liu, ma ni ano whale o ni mataupu. O leo ua uma o na pasia isi mataupu. A o leo atu, e whetōtoa I lava I le whaatinoina ma le pasia o isi mataupu. O le tūla fono e teu ma tūla fono fau e tau whaofi. Le alala le nā, le fau o tū vai lua I lava ui e lau mau ma lo talitanunga. E le ngata o le manunga I lo tātou o tunu ma ona upwhai. Ai o le tau le leia o Samoa I le wawa ai mai atunu I whafu. Ma le tūlanga ua o I ai le teimile nei. O le pūle aina e se vaenga to I titi o le paale mene to o tele o Samoa. E le I whaia mua e Samoa le mataupu. Ai peita I ane. O le tali tonunga o lo I ai nei. O le vaenga to o sifulma le to o lima, whatasi e mo le fionga I le tumaita I pāremia. O lana ka peneta le na o lo whaatino ai, ngā luenga ale mālo le teimile nei. O lo talitonu I ai e soli tulafono, le teita ia o se whainga mālo. Eni tangata e to o la iti ma le to o ngau. O le sola I se tasi o bata upu na lo tea ma ua pasi ai. O le tutuli ina lea ma le whaatea e ese ina. Mana tua o lea na whaatea le to ono. Le fionga le tamaita I pāremia. Whaatasi ai ma isi minsta ma le sui minsta. O I ma le sui pāremia. Whaatea te ese. Mai le pati ma le vaenga whaafai le whaafale tui. Ole whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Le tai au nei. Na o I loa ma le mataupu. O le isi to oiva lea na le stala lava. I le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Na whaate te a umaloa ia I le tai au nei. I le AGM lea. O lo whanga solo pēr ma ua tau. Manatu a mata na whaai foifo. I na tāwalunga ma wha uma. E se mai lai le to ono le nā le pāremia ma le isi to orima. A o lea la wa a fia atuailo. Ma le vaenga e to oiva. Lea na mawhawhau te taura tutu ma ngai mai. E lango la auli. Ma mauai ma le whainumera. Ma mauai fwoi ma le ungo fia me. In this update,
Two homicide investigations are underway in Northland and Hamilton. Emergency services were first called to a Melville property in the early hours of this morning, where a 26-year-old man was found dead, with a second man taken to hospital with critical injuries. Police are also working to locate a third man at the scene. Reid Etherington has more. Emergency services were then called to a Mangakahia Road property south of Kaikohe just after 9 a.m, where a man was found with apparent stab wounds. He died at the scene. Police say they have a person of interest in custody and are gathering information at the scene, including speaking to people gathered at the property. Police have confirmed a person has died after crashing into a building in Auckland's Howick last night. It happened just before 6:30 near the intersection of Cook and Picton Streets, with a scene examination conducted last night. Police are making inquiries into the death on behalf of the coroner. A contractors group says the government's investment summit has been a roaring success. More than 100 companies managing more than $6 trillion were at the event. Civil Contractors New Zealand Chief Executive Alan Pollard says it will be great to get a pipeline of projects going. He says they'll be rearing to go. By the time the projects hit the market, we're going to have sufficient skills and experience to deliver the work. Belief a lot more work needs to be done to bring a Ukraine ceasefire. It comes as Vladimir Putin urges Ukrainian troops in the Kursk region to surrender, promising life and dignified treatment. Donald Trump warns of a potential massacre if they were encircled. The BBC's Sarah Smith says Ukraine's Volodymyr Zelensky concedes his forces are facing mounting pressure, but denies encirclement. This is now a war of words and a diplomatic battle, as well as a devastating, deadly conflict. That's news. In sport, Kiwi driver Liam Lawson believes he's coming to grips with Formula One, but is perturbed his Red Bull isn't getting to grips with the track at the Australian Grand Prix. The 23-year-old was 16th and 17th in the first two practices and has one more practice from 2:30 p.m. ahead of a qualifying at 6. Lawson says his team is struggling to figure out where to find major improvements. I think if we knew that, we'd know how to fix it. In general, just grip when we need to use it, so we'll work it up. New Zealand riders have claimed 2 team pursuit medals on the opening day of the nation's Cup track cycling meet in Turkey. The women's team earned silver in the 4,000 metre final, while the men claimed bronze. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa. Taslima Amo. Yeah. 'Cause 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 'cause
Wa e ba ai la ia I sunga su sangai lo le fa alongo I se pau tuanga lo tamale a fa ale amanga E te leilo aina Ole a pole ponga yo anga sala Na a mata bai la bai e te na a tamu ba e ba Wa e ba ai la ia I sunga su sangai lo le fa alongo I se pau tuanga lo tamale a fa ale amanga E te leilo aina Ole a pole ponga yo anga sala Na a mata bai la bai e te na a tamu ba e ba Tele ukutima ina o fautuai o e susana Le pomo le muli le ala la fanga i le tou ainga Fa ama mafala mala uta utala i totonu o le lua ainga Awa o le tupe e sui ai au whai uma Na o fesilingi a o e po o le ale autu o lau malanga O lau tani a I tātau sa I se lua fale apa Na o fautua o e tusa petutunu le lua fale o o Amuna e maua le mafutanga masito e a ina Wa e ba ai la ia I sunga su sangai lo le fa alongo I se pau tuanga lo tamale a fa ale amanga E te leilo aina Ole a pole ponga yo anga sala Na a mata mai la bai e te na a tamu ba e ba Sane tatau ona e alusu sana I le whainga malanga Wa tele ainga ba le pele pele sua mali e tele ole ampu Ole ali ita ita I malanga walua se fulua nama A ole na foi ua toe ai ai sunga lo ubale Ole basi asi Ole whainga ole ti apolo A o lau whanau Ia fia fia maola sa oloto A whai ua lape Ia salauta a e tonu tai Ne whamasinonga a le atua e muli muli mai Mali e ia lau loto to e po I o E ole nā, talapa unga ma le kaunga apu le nā. Rao ai apu e ama whapena atua I lava. A ole pese le bomu atu. Le sunga ia palauli. Tui tawala pini. Eri tawala pini. Le loto fau. Au maia le loto fau. Foa I mai le loto fau. Te leopo le pese o le whakasa apo le metutisi. A ole tā ua upo o le nā pese pe a whātus tusa. I le mea o lo tula I mai I lo tātou o tunu umale ngase o malo. O ai lea. E re o iai se loto fau le teimi le nei. Le whamasino lava Samoa. A lo sila sila le li I ma le tūlanga. Pangatia o lo iai I tātou le teimi le nei. Au te manatu fo I male alofa I le fionga le fonga ftalai. Malana saunoanga. I le mafu anga nā laiona ia le whaia se whai unga ina ua whaato atau nu u le tusi. A le sunga le lauli le malia tō ma le isi vaenga o le whaatutua I le atua Samoa ua tasi. Ai whaato atau nu u fo I le nao le whainga malanga. A le fionga le fonga ftalai. I le ulua I fono o le lua afe lua sfulma le lima. Ina ua mai a mai le fontanga saus fono ai Kensing. Le na afe mai I nei mawhaile matala. Ma matala noa ai I fōringa o le ao o iai le aso. Sa utau atu le atunu. Tolu tonu iai o tau.
E leini pomu e whai e laso lea. E leingi pomu aku o mika e whaapapa e laso lea o lulu ai whono lea tunu. A o lea la, ua pei ua toi o ia ai masatia le no foa. O le fionga le fonga fitalai. Ona sa ia whaatino lava le mea na ia talanoa ma ia tau. Ina ua fasilingi e le tusi, e le whaate aina. Ma whaia se whai unga le fonga fitalai e winga i no foa. Pe whaava noa. Pe toi o le vaenga lea e au fiai ma le sao whaapito e whaatino. Se whainga pālota la iti. Pe ofo i avel mata upu le whaamisinonga. Ai ole a ngai, wa le mele na tuu e tupu i le aso lea. Amana ia, le taunu watu le tusi, e ui na le i wha mawai, ai ua whaatea ma tu tuli ese, mai le pāti wha uwhai, nā lai o na watu i tonu o le panemene. Ai ai la le tangata e sao mai ai le melena, na o le sui panemia. A wafo i ele i alu watu i tonu o le panemene, ise pāti wha uwhai. Sa ta mo e tūto tasi, e le eise pāti na iai, whato a muli muli ane. Sa ini ia le whenga inga, ma fili fili o le a ia lango lango ina, ia le pāti wha uwhai, le whatutu, le tua sa mo o tasi. O lona winga o scenarios na o avatu le asolena. Pe ana whaapea mana ia e le fionga le whonga fitalai, le whaatino ina o lana whaai unga. Lea o la ua toe sa tia i lava mo ia lona na fua. Se manu ua leva na ngai fia mea malaisi to lima. E whaatino o la tau pālota la iti. Ma avele mata upu a spela mai, ma wha manino mai. Ele wha msinonga mawalunga. The Supreme Court is the answer. Ai, o le whaai unga, sa te tau na tau wala mai. Ile a fionga le whonga fitalai. Nisi la o mata upu tātou te toi papai fo i ai, ma toi tilo tilo i ai i le vaenga lea. Ina ua o toi alu i tua, ma toi su e a toa. Pai, o le old constitution lea, le ana toi teu nei. O lo i ele wha peritani, ma le wha palangi fo. The Constitution of the Independent State of Samoa, Western Samoa, te mina o Samoa i sifo. O le whaavai o le balo tuto tasi o Samoa i sifo. O le waila i le vaenga, sifuma le lima. O le tofia ina ma le sa ilia o le afionga o e whaao po le au le malo. O le mea matautia o mai e le whaavai lea. Manatua o le au le malo. A oa provisions po o tula fono e solia e a laiona ave ese mai le au le malo, mai lona tulanga, malona ofisa, male tofinga o le au le malo. Olo au mai ai i tutonu o le whaavai. Se i vanga na ua wha maa vai alo ia lava le au le malo ia. Na tu inatu leo la na tusi wha maa vai. I le fionga le tamaita i panbia. O le si vai ngolo au mai ai i le wha malo lo ina o le au le malo. Pe a whai ua le maua lo na malos. Maua wha le tonu le tūlanga o le mawhauwhau po o ni ngase ngase. O le si vai ngolo na tolu. Pe a whai olo au mai ai tonu i le upu misbehavior. Pe a whai ua iai ni a mionga. Po ni whainga le te tau, po le soli tu la fono. Tai tutusa o le lei mo le upu e ta o le misconduct. Na umai leo i nā. O le mata upu lea i le ave e sea mai o le tofinga o le ao le malo. Lea lava o le whaao, a o lea o lo iai i o tu la fono teu teu. Ma le tu la fono o le whawai. E mawhai ei o la ave ese le ao le malo. Ma le tofinga o le ao le malo.
Ona o tō titilo lola ia le vaenga whāsfuluiva, ma le 5 o le tofinga o le fonga fitalai. Le filifilinga o le fonga fitalai. Whaatasi ai ma le sui fonga fitalai. Ma awala e ave ese mai ai le fonga fitalai, ma lona no foa. Ia, o le si mea mwhai e o na ave ese mai ia le fionga le ao le malo. O le lua vai tolu. Ia, pe a whai e se misconduct, pa o se anga o se winga ua whaasoli tu la fono, ma ua le tala whea ngai ai o na whaatino, ma whaawau ia to finga whaao le malo. A o to tono le whaal, o le whaavai, o lo o whaamanino mai ai, o le whafonga whetalai, ua tu o lava i ai le malo si anga o le ao le malo na te whaatino inai. Ia whai unga. The power of the head of states is well vested in the Speaker of the House to make those decisions. Ia. O mai lola le baenga pe whape I o na ave ese le whongftalai. Le ai ma se me o tautala mai ai ia le tulafono lea o le filifilia ma le ave ese o le whongftalai. E le ai ma se me o iai sei vanga nā le baenga whasu ma le I walo o whape mai ai. O le ale toi anga waa o na avea se tasi ma whongftalai. Pe a whai e tō fia I se tō whinga wha minsta o le palemene po le kapineta. That's all. A whaila. A wao le mea le tula I mai le vevesi le aso fo lea. I tu tonu ina ua whaatu le lafu. Whaasanga o le whongftalai. Ele toi anga waa. Ona nofo le nfo lea. Ona ua wha I tu au na wha unga ma ua le manuia na wha tautainga ma le wha foino le fono le atunu. Ma fua I sea. Langa fo o lai ai fo I ma le saini le whongftalai. Mata te tele. I le tusi na te langolango ina ai le wha te aina o fia me. Ma isi minsta o na cabinet. Ona utanga lole toi whaatustusa la le ai o se vaenga mwhai e o na ave ese le whongftalai. Ma le pule a le ao ma malu o le malo, o lea ua whaato ai ma whaati I le tumuai, ma tau au o le whongftalai. O ia le nā o le sui o le ao le malo, I to tono o le paramene. Nai lo o le fina wina la o le fausia o se tula whanafau. E ave ese ai le whongftalai malona mauta, malona na fua. A whaila ua umana whaini tula whano e ave se ai le ao le malo. Ai se a ele ma whai eona a palai la le tula whano tuai le na. Awa o ona tiute ma ona mata whaioi malona ma malu malona pule anga. O le tofi o le ao le malo, lea ua whaati tie I le tumuai o le fionga I le whongftalai. O maua mai. Whawhela na whai provisions po tu la whono tu ave ese I le ao le malo, ai o le whaao, ai le aise tu la whono I whai o na ave ese le whongftalai. A o le whongftalai lea ua ofu ma pulu foi I le pule a le ao le malo. O maua. O lono winga la. Ele ai ase mea la I ona tau whau se tu la whono wa pena. Pe a whai e toi fo I tua e tilo. Ma o tonu foi. Po le ale interpretation e au mai le whamsinonga. O se tasi leo mata au po le am whai ona sila I le whamsinonga. Awa o I lato, they are the interpreters of the law. Developers of the law, of any act or any piece of legislation. O le lātou ngā ruenga le nā. Whaamatalaina o le tūlāwhono, ma le whaaliliwina o le tūlāwhono, a tina e le tūlāwhono,
ona apalai lea o le tulafono, ma whaonga le tulafono. Awa au tōsi sila ni fo iai. O a au wala whaia ile ngā rue ngā whaamsinonga. Ile whaamtala ina o le tulafono, po le whaawinga ina fo o le tulafono. O le mea mua literal meaning. La le wingo le natala. La tōru lava le whaamtala ina. E pei o na wha upu mai. Ile ngangana. Wha tusi tulafono. Wha fau tulafono. Literal meaning. O le winga saoa i o le upu. O le si vaenga lona lua. O le whaita wina. O le ale winga o le upu na mua atu. Ai o le upu na muri atu. E lango ina ai le upu o ngā tutono. Le whapenale ngā ruenga. The interpretation of a piece of legislation by the Supreme Court. O lona winga. O le mea monia. I le mata upu leo wa ave nei e fia me, whaatasi ai. Tusa leo tutu whaatasi fia me, ma le vaenga tō sfuru ma tō lima, whaatasi ai, ma le sunga i atu le EPA, ma le HIPP, e mōli tū le mata upu leo. Ia mōli ai le whongwhitalai, ma ia whai ai se tū la whono, e whaate ai le whongwhitalai, sa tia ma lona no whoa. E ila utali tonunga, e toi fōi nei le whaamsinonga, e toi whaitau mai, ma whaawinga mai. Le tū la whono, e ave e sea mai ei le tōwhinga, o le ao le mālo mai lona ofisa. Ona whaatustusa lea o na tiute mauna matawha ioi watu i nātu, e ofu ai le whongwhitalai, e whai ai le whongwhitalai, ma sui o le ao le mālo i tutodu o le paramene o Samoa. E whai i eise whai unga. O lona winga, o le alava la le whai unga, e whai e le whionga le whongwhitalai, o le whai unga fo i le nā le ao le mālo. Because he is now the official representative of the head of states within Parliament. A o le fo e ta oto i tua le fautuanga le fionga le tamaita i Palemia. Pe a whai lava ua le ma nofo ma maua se me mautonu. Ma se toa fi ma lia i tonu o le Palemene. O le fionga le tamaita i Palemia. E mo lia le sa vali le nā. Ma le fautuanga i le ao le malo. A fio mai le sa pelu lea. Come, here's the machete now. It's all been sharpened on both sides. A kipi whape. Koe anu waku whape ma le backhand. Whakoe voi kalamali e wha. Whaingo fie e fo ilele le tātou. Wha soa ma le. Ma wele maana ma anga o le atunu. Ia maka kōkari e. Wao ngai maka upu. E whewheu ma o ngaonga. E o soi ma ku ori whewhe e rukanga. Ma le whaari. Fiame has already spoken. She is quite prepared to go all the way to use this as a weapon, as the final straw, as the final and the last resort, is to advise the office of the head of states to use such power to dissolve a parliament. Ia le la hone la e mata po a fea la le whaatino i le whaamsinonga lea ma le mōlianga lea. Awa, le la toi whaatu nei la utala ni mata upu lea. A whai nā lango ina e le sunga le lauli e le mali toa malana to lua se furu le fionga le tamaita i Palemia i le urua i lafo atu i le epa na whai. E le pole tu le epa. Pau al mem na tu le epa ia whaatino le lafo. At least
Whai pēr le lafo, e ui ina ia sila fia. E ai le taunu unga e tula i mai, e le langolango ina langa o leo o umana talo atu la uli. Sulu le pelu le wha moenga. Wha tele ngese le wha tino ina o lau tau lafo. Sei fofo ala mea ma wha tino le pasi e ina o tu la fono. O lo ta oto nei i luma mea i le mauta. O na whai e idea. Aia, whai a. Wale ma whai e tu i le epa o na nofo pea. Wale lavala na posa o na sai. Ina ua tongi i lalo le maunu ma le matau. Ala audi. Ma whaatalitali po ai le ia e mua pu uina ma ai le matau. Ai le maunu. Ele ana. Ato te tilo la ma whaare mafo fau i le matau pule. Ti ngā ona i loa e tu le epa, e le sao fia le lafo, e ta fea le lafo, ai ua wha wau pēo na whai. Lale taunu unga, te e lauli, tu lai ina ia langolango ina le tamai tai pāre mia, ma leisi to sifulma le to lima, ina ia pāsia le tu lafono. Tu lafono, whai ngā pānota, malona te unga. Tu lafono o sifuru pasene o tinamu tamai tai sa vevesi ai nei. Tu la fono fanua ma suafa ina ia toe whafo i mai. Le tu la fono tuai. E wha vai i ai wha i unga. A le wha msinongo fanua ma suafa. A whewisa lau valu sifulu le tas. Le wha msinonga ina ia toe whafo i ai. Nana fō sa le ulo. Aia. Ua kipi maka ma le nafo mata upu ia. E tau na toi whafo i le na fōma le pule a sa leo. Mela na o leo tula i mai loa. Whasanga tula uri e toi whaile lafu. Yala tātou toi o e toi wha manatu mo toi wha atu langa ma wha wasenga atu le mafu anga o mea. Whauru atu le lafo le sunga lauli. O lewa na ta oto le matenga ma le maasa le salonga i le tamaita i pāremia. O le ale mea o le atoe au mai ai seisi lafo a o le aunga lava e tasi. O maua mai. O le pasia le lafo, o ta fea le lafo. O malemo le lafo. Wa apilitia mai ngā teile be e ile apita ngatu. Au le toi au mai ala leo le lafolo na lua. O le wha sea le na ile fionga le whongtelai. Ai sea ua toi talia ina ai le lafo lo na lua. Ai o le aunga lava e tasi. Wa uma o na whaia i ai le whai unga le maunta i le urua i lafo. Ua ta whea a le fionga. I tai o le tua ngai. O isi foi la mea sa tau na wha manino ai au o whala i le mata upulea. O le lafo lava e tasi ai ese le itu tino o lo au meia le lafo lea. Ai wha sanga lava i le itu tino ale malo. Le pale mia malana kapeneta. O ala te unga i le vale o le talia i nai e le sunga e atu le epa. O mea umanei. O le polo kiki ele lea tasi lea vaenga na te tau ai loa. Pe ana lango ina e tu lepa. Ua umai fo i nāmu le whainga māloa fi me malana kapeneta. Lale mena tupu. Pe ia o le selo i le vaai. Male whaalongo. Male tula i ane. La tau te le lango ina le lafu. Po oa uma isi excuses, ma isi alo whanga i mata upulea. Tasi lava le aunga le wha moe. O tu le epa ma le HRPP. Tātou taui masui. Le mea na whai mai la uli i tātou le langolango ino le lafo le uma i fia me la tātou whape nā whoi o na whai.
tau i masui ia. Ia oi la tau e manatu ai le langolango ina le tātou lafo. A lela o tula i mai. Whamai e suru le pelu le whamoanga. Se i umana pasi mei. Au te le sa i fo i le fionga te mai tai pale mia wā o leo i ele matenga. O le ala le au ngā. Tātou te whaafsanga i ai ina ia pāsia tula whono. Ai uma se i fo i malau tau tau whaalele mai lo mātou i tū. Sau i masapelu ma mea mama ai. Awana na uma na pāsia. Te tonu mai, another scenario that could have happened again. Toi whaatū le lafo. E le whaatū tua i na pēa. Le fionga ele tamai tai pānemi. A ole i tūla i leisi to aiva lea o i la tau fo i olo i ai le malo si anga. La tau te tūla i ai ma o loa i o i le tua la uri lana luas fula iai, mo le luas fula leiva, lua fai pule siri atu ai, i le afa e wha tu ai le malo. O tau sila la i ai Samoa. A o tolu foi o le pale mene, o lo ta oto ai fai nga wha vai, e le mawhai, o na fausia se malo so fatasi po o se coalition government e le tu o le malo ma le tu e angai. Ai a ola e pasi. O atu la fono i o le ao ne e pasi ma toi teu ma toi tau whaafi. O tu la fono na avatu e le tu angai. So the whole essence of it and the intention is malice. Walaki ale ne mawhai o na whai se coalition. Na se malo so fatasi. Se manu i tātou. Na pauala le tali le teimile nei. Nea mua. O leo toi whao ngā ina le upo le reconsideration and reinstallment. Vai upo palang. Leo toi ai se manatu ina ia mawhai o na whatutu na i le tau whama tātou. O mai whaatasi, mali lie wha i se mea tasi ina i whai se whaale leinga. Toi wha mau popo mai i uina o masaa le ipu vai, mau se mea whainga tāo na whaatino. Wa uma le taimi. Wa lewa na tū taimi. Wa tali se unga. Seisi e sau i lalo ma le apa whai. Wa maulunga tele maunga o si o ma ti e mai ai. Mawalunga atu le melele na ave i eile. Na si i eile le whale o aso mua. O le mea le nā watupu. O le mwhai fōi o na sāwari e se mai leisi tō lima. Leisi tō ipa. Lea na mafu ai. Le saunoanga lea na manu o le sunga i ala auli. Le tei whono. I le whaatala noanga i le aso nafi. Na iai le taimi in sa mawhai e ona tū lai le to oiva lea. Lea la ua sa unua lauli. O le sunga i atuala le fionga i le sui pārimia. Sa la tū tala noa ma whasoa. Ma tala noa mai taimi uma ina ia toi whaae i la tō. I au tō sisile ma tāupule. Pea ala ma tāupule nu. Toi whaae mai i la tō. Ona sawa i leo tuala ma au mai whaipule e to iwa. E whau ai le mālolea. Ma upua ia na pa u mai le whonga lauli. Wa lewa na tau pule tuala e wha pa u le mālo fia me. Au eile panbia. O isui panbia. Was this going to be another deal? Yeah, lea le tau nei sa au wala au atu ai.
I le pulenga ina ia mo se mafsota inga ma le fionga i le sui pare mia. Langa e te tau na tali mai foi, le lai tu. Natural justice to be heard. O ma le taimi. Tau a mo ina ia toi faa e le nu. No reconsideration. The time is the essence. There is no more time for, listen to the second word, reconciliation. Reconsider and reconcile. O le upu e whao ngā i le vāo me uru ngā li i ua. Wa pā i le pomu ia ma lepe leo la vā i whale. Ma leo la vā tangata ma le vā whale uru ngā li. A o whao ngā i le upu le nā, tātou e o mai ia. Toi whai whale le le ta a inga no o le vai i mata o tamiti. Reconciliation. Taipe o le upu fo i whai i le au su e tusi. Ina ia toi kilingi ma wha mamā ma wawa ai wha le lei. Tupe maua le company ma wha mau maunga wha maoni. E wha pāle ni ei tupe maua ma tupe wha alu e tongino ai tālafu ma tongi o tangata. A o le ase palo fiti e maua mai ai. The reconciliation of accounts, the reconciliation of a couple going through a divorce. Toe whaalele. Wa uma. Le au ngā ma le tāua nei upu uma. E se au ngā. I lau tilo iei. Ola matua pea o ni mea anta muiti. Tu lau whaafonga le pāne mene ma malu ma whaafonga mai a te itai o le tātua tunu. Whetotoa ia i ala ia lea. O ai le whanau lea a fia i le vālea. Lea tu nuu a tō le nale. Nā le whalolo solo. Malango au vai, whaatu vai tasi, kilo aku i leski, kilo aku, ai kilo mai leska mai, ai me ki e mai. Ki e au oika, ko i ki ola ku vali o. Wa le sanga tonu le mawhauwhau. It is a difficult time of the uncertainty of what's happening. Oh my goodness, if not the other, but somebody. Who is responsible for this? Who is accountable for this? So many of our leaders are very quick to accept praise but no one is quick enough to be accountable. People are quick to accept praise and credit. But when things don't go the way it should be, people will neglect the country and are not quick to be accountable for their actions. Le ai masemea le anga ua whaia e stangata nuu. O le atu nuu atoa o loo sila manofu te talo matapu ai atu. A o i la tone o tangata ua sili o nā a fia o la tūlangona. I mea i e whaia tātou te tai. Mai o te letua ia na o se tōtasi. Au tau umalawa ne o loo tui matangi olo. Lei tua tu le epa, lei tua fime, lei tu ale sunga lauli. Whatever happened within these groups, there's no respect. The bottom line ilim ta upu a toa me uma o tupu mai. O le maliu o tu au.
the hit and run. Te ato I toso ai tua le mata upule nei. O ina le aunga o nei mea uma. Wha putu ma wha popolo i ai maisi ta mai mea ia. Ua tumu le fua. Whita is tangata. Ma fua mai lava le mata upule. O le tali tonunga lena iai le tunu. Ua ufi wha manungase. Le tali tonunga lena, allegedly, ele o le tala sa vea, pa ua tuwa i sa vea, le atau o le mele. Ai o le matenga ma le masalonga lena, o le tato uso ma le tofine le mele, le upu lena. Ma salonga. Ai ele wha mauninga. O la utala lea. O le ufiufia wha manungase o le mata upu lea, o le hit and run, a le whaipule leo whaleata. O le matenga i le vā ma so tanga wha le tangata. So tanga wha le ainga. Le ngata le fionga le sa whapito, whapena fo i awa o le sa whapito, o le tōwhine o le atou sa vea le nei o le tino wha si tangata. O le fionga le min star o le leo, o le tino sa vea, o le whao, I lo mātou ainga, o le sa o le mātou ainga ia sau. So tanga la lea whaasale balas. Ua masalomia ai ma le matenga, o lo ta oto, e ainga umafo I le whaipule o whaleata. Le ala le nā. Au mai aisu e suenga uma an matanga alwenga leo leo, e le wha maunia. Whi mai, e le talu tonuina moli mau ma le tama leo Sam mai la tau olo iai. What's the test? For being absolutely untrue, the witnesses and testimonies about this case. Tasi level le test. Faulu morianga. Ele ngate le nā. O le li poti na whaatino ele sunga ia lio whaatau malava. Whaatau malama au ava le vea. Ina ua whaatana noina le mata upule nā. The report was completed. And there were also recommendations of what to do next, the next step. What is the next stage? O e whai tau. Ai a ta tau o le tangata leo lo au mai e tonu I le masalo mianga lea o le la vea ai o tu au. O e whai tau iei ana i a ta tau. Read him his rights. And then what? Arrest him. Say, mate, ma mate. Ala na tau I ona tā ua tele. Le toi wholasi o le li poti a leo I le amatanga. Whātustusa ma le li poti lea na whātaunu uina I le sunga ia leo whātau malama. Lea na whāwhitai e le minsta ma le komisina whaamalo. Wa e fisoso ni mai le whātino ino le nei ngā luenga. Whai mai lo pou I whale ale li sau. Ngā lorue ma le team le taulanga. Lua vai asu soai, ai toe wala au. Ia li o. Sau. O leo waturi oe. Tau whai atu le I inspector. Hold on to that report. Because these reports will be summoned to the case. And will be compared. Le fatus tu sango le lipoti, the original investigation by the police and the private investigation report that was done by Leo Fatou Malama. In comparison, le fatus tu say no reporting e oai ngoa. What are the events that led to the conclusion of your report? Oai ngoa ie e lau manu ia mai lava, ma masalomia, ma faa leo ina mai lava le amatanga.
Se ia o mai le taimi wa tuli ai o e ma le tali aina, a o lea na tali aina. Ai te ua mai, su enga whaloto i whale o leo. Ua le whaangaina le lipoti, lua. Ua whaate ai ma leo so. O e toi o mai, peo na u whaata oto atu la ulu i tau. Ua umana o maile tusi a matua tu au. O le tangi e le pumate, ave sao i te itai o le malo, ave i le minsta, ave i le paramia, ave i le komisina. O lan mena fai. Tu la i mai le fionga i atuala whamausili te vanga Bonifacio. Le sui paramia, ma fofonga le launga i lunga o le TV ma upenga te whailangi. O le maliu tu au, o le tali iai, o le a ave iai le wha mua le malo. Le wha mua. Bringing outside investigators, forensic investigators, o le a whai le mea sili lava, ma le tāua. Wale ngā whatie a tātou leo na whaatino le mea le nā. They do not possess the capacity of investigation, even the reconstructing of the whole event, the whole accident. Are pieces of evidence o loo iai tonu I o mateu mauai. Le taavale, le o loo msalomia. Ele ioa nisi esua se taavale li mongi. Ai na o le o la o mai taavale va ele, o mai taavale ala minsta o whaato anga o ve minsta. E o mai istangata, ai le o sao la ili tangata lo laumanu ia le ingoa ni mata upulea. And then here comes the big bomb. Tato uma. Wa pei wa siri atu na tato walo lofa ma wha pele pele a tato telefoni. Wa pei o se mana mea I ate oi. Wa siri atu fo ilo wa lofa ilo telefoni, ilo wa lofa ilo to lua ma lau kingi. Ya sa o. Wa lua matua mau le lua wha mau ma le lua wha I puiponga ma le telefoni. Every time there is an accident, posse me tula I mai at any time, at any location, o le mea mua te tapa iai o le telefoni. Aisa, when an accident occurs, you will naturally be panicked. Langona whale nā tūrua nā wa e papole, wa tupu le whale welave, oistanga te pele lo whatu, te whatu tua ina, ma whai no tango vili atu, ma tali mai I a te au. E lo tali tanunga whapena. O le taimi lava na tupu o le whale welave lea, na wha ngā ai e le tangata le telefoni. Wa vili le tangata le na tupu o le whale welave, I seisi tangata. Seisi tangata e wāwāla lata lo la sotanga. Ma ia whātua tuaina. O le a mawhai ona ma I se whautuanga. That's exactly what happened with this case. There were telephones involved. I am with all ata. Wa avil telephone ya Sam. Ai le o. O le o Sam o masalomia ma lau manu ia I de mea. E se tangata ia ta o le mea. La le mea. Why not be fair and take all these phones and compare the information? Secondly, o le mea na tupu o le whanawalawe, la le iei pou e lua o satellite, the towers of Digicel and Vodafone. La le mea o le sapina ai datas and phone records from there. Le mawhaina pepelo le mea le na. La mea o le au mai ei se whaka. O se whaatanunga, ma se whaatananga mai I le kāpeneta e whai eilea mea. A la le mea o le oi o e vai
le stala pe va ai se whaamasino, e au mai se court order, sa pena mai mea nā. Ana maua mea nā, o mea nā e te tau na ulu wai o iai, sua suenga. Ma au mai la, le la o toi watu la ulu i le nā ia. So who has the authority to do so? Bring those down. Let's examine them and analyze them. Who owns these telephone numbers? Because in mawhai e le data malamasini, on a print out uma mai lava to singa messages, upu le upu, le numera, mare tangata e ona ia le numera leana le stala i le telefoni lea. Oina, e maua tonu ai lava i lato uma o whena ta oto i le telefoni lea, the location, whena e tūtū ai le pōlea i le a le taimi. Ma leisi telefoni na whaianga i o i leisi tangata. Tali mai, ea mai uma le tata o i le na telefoni a i le bālea. Wa i le ala o su enga wa levana tau na whai. A whai o le mawhai o na tātou whai. Nā le mea le mai ei loa, leo i whafo. Pei o na sau noa i ei le sui pare mea. Le a ave i le wha mua, a le ala mea na tupu muli ane. Tau nuu mai fia me. Mai lana whono i atu nuu mau. Tua i tau fia a toa le sau noanga le fionga i le sui parmia. Tau fi. Wha lea o ngā ina le whai unga o le a au mai forensic investigators. To e DNA, blood samples, anything. Cars. Ta vale ma mea nei. Au tau sila iai. The evidence mounts. Au afu e toi tala noa me ata ngata ma toi tau lava e lātou, ma lātou ngāi o inga sa whai. O le whatala noa ngā ale sunga i alimoni o loo lau munu ia le ngoma masalumbia le mata upula. Allegedly being a suspect. Whatala noa ngā i le petesa i le lātou lava media. Tau sao lava i limoni. Au te le i loas tangata i ngoi a Sam. Nera whamtala atua. Te le masani e, te le iwa ai mua e. Ai te watu tangata i ola. I matou whale. Ioi. Ai lao le tangata lea. Sili atu ia e whamtala mai e tau, whamtalanga e winga. I le whalawe lawe na oti e tu au. O whatu iai, resa mlo whale. O tango tuli ese. Whai alu e tau i leo le melna. Alu e tau i leo. Au talana, malau mauna, au te sauro whare. La ala bena tupu. Whai mai le ala e limoni. E alu ai atoe telefoni mai ma text mai i ala tangata leo Sam. E alu ai text mai. Ala fasili le nā. That is the $1 million question. How in the world did Sam know your number? Ia le moli maua le ia ma evidence i le ia whamamunga ia ma whatusia inga ia. Texts were exchanged between the two, which says something, that there is a relationship that was established between the two people. Whawhewhena le iloa. O tōsi sila iai. Ai ata ngai ma sila iai. Any little evidence should be treated seriously by the police department. Leo tua ia o tau. Leo tua ia. Ai o loo iai le matenga ma le masalonga. Nāle tu ai ngā mawhtanga le iai li mongi ma Sam. Whamai e le masani e le vai mumoi a le loa le sili numera lesi. Le telefoni lesi. E seisi conversation ma seisi whailo inga na mua atu na i loo na mea lea ma le teimi le. That's why we need fresh pair of eyes, fresh pair of ears, fresh people to review and relook at the whole case.
Pe o le mele na whai nei li o whatau malama. No tō sisili. Whatalo whatu le uso, le ala I whola, la wale sua, ia ma le whalitua fōi, ia fōu, ia whapea fōi le no whalo, ma le ai ngali I Sydney, Australia, stasio uso whapele pele ia tea. Ia, sa ngā lulue whatasi, ma vea fōi o se soa, I le misiona Samoa, ale kalesia Yesu Keriso, la pio a sungatai, o le sunga ia le ala I whola, su o la wale. O ia le nalo o whaatunu ina le tātou pora kalambe. O le Samoa la la. O se pora kalambe tā ua. Tā ua I le toi whaamanatu ai I lo tātou tunu u. Le tātou tū manga I whanua. Ia e mai se fui o talo le vavau. Ia ma whawhiwhianga lava le musika. Ia o tau su e tū le tātou peselea. Ia lelei, whatalo whaturi I sua, malo le soifumriua whaftai fwoi le mafutama le whatasi mai. O le uso ia Milo, Silva I watching you Seville from Anchorage in Alaska. O le tuli tua, talofa le ato Seville watching you from Sacramento, California. Oi lea, Gita. Alol se fumunbia Vili Solia talofatu tatu tina ia anti fala belave af masanga poila ulu ia fa perfo ile tua fine ia Ivana le tua fine siniva ia malesunga ia Bishop sava ina tu yala male fanau Salt Lake City Utah ia fa perfo ile tua fine ia ai ngai fa ina ia ma leli o Gerard soon ia masiolato fo ia inga I le Peter o Huntley bo o Hamilton Waikato and the Bay of Plenty. Talo fatu nai Susana Lui talo falava malole se fumria o to u malava e alu le taimi Joe Nui New talo falava malole se fumria au nese Corinne ia va per fo ia tawa se fulva o Aleki Siaki talo falava watching you from American Samoa la na la tato wo ai babai foi o Emma Semi watching you from Melbourne Seville Michael Schuster malole fale kau e la mere fa mo me I mole le ai fale kau la wudi I tole o go ke ula I famuntunga e ta wo tele le e mana tua fa fo la ufenga male tua a e lola e makua pefua le meranga we la ufenga ia kafi ese mo nai vai aso mo nai temi ia fa to afa ye lola ele mbalo lola ele le kopo o le fa peke la kuloa e ko alu e ko fu ngal fa mukunga e ka nga la ko alu le kopo ai la kulo o le vole le ta o sa le kopo ai la ko le sip kopo ya sa le ka o me kia a rovina matautia tai a fotu le epa o le fatonu o le tatou por kalambe o le tai a fo in Long Beach, California. Always a pleasure having you attach some of your thoughts and comments tai a fo tu le epa alo lava lo sai fo I fatinoina fo o le tatou ngalwenga o Marietta P talo fa Marietta ia Aruta Josefa ia oile sidia Cassandra talo fa Cassandra Ariota Fonti ia alole lena tau la papa after il mafuta mai please press the like button
share our program. Yeah. People want to laugh. People want to know what exactly is happening. Yeah, umaloa, tātou o mailoa. Lea la ua tuli le to iwa lea. Whaapopo e ma le to ono le na whai. Tusa lea o tutuli ma le to sful ma le to lima lea. Lena ia fia mea, including fia mea herself. O le tusi lea. Lea umanatari mai tuala. E malie, o le mata upu lea na lo tea ele a fionga le teitei fono le sunga e la uli, ma tua inai o ia. I le mata upu o le whaangutungutulua, ma le taupu le pule ina ia whaatito, ma whaapa le whainga maloa fia me, ma lona tofi pāre mia. Ele o se me sao. Ioi, tala le nā tuala, ele o se me sao. A lela ua tusi mai, ma mai le tusi atuala e tali atuai i le wala au lia o i la tau e to sfulma le to lima i le fono fa le tau sanga le na whai le tai au le nei. Na longo puia li i ai ma wha fonga mai i ri tafa e se fulu ma le ono o a inga ma mata fale o le fast. 16 clusters international worldwide. They all connected on Zoom this morning while the annual general meeting was conducted from Samoa through the chairman and other members of the caucus. Tato wol manulonga, tato foi mai, wale maua foi le sunga ya Junior Satele, mo le tato whatalandoanga le na le Omega Cast. Ja, en en ngata foi lea. En whaina ewan au la telefoni, lua fitu fitu, lima valu tasi lua, lua fitu lima valu tasi lua, mo le Omega Cars ia polo wanga ia tu ile tuatu si lua se lau Cavendish Drive i nā i mangele. Ai, wale mo fu statu talanoanga ma le tamaitai la le leo ati mai nā le Henderson Cars, mawhaiona e anga i ai i le lātou tuatusi tasi i wawha, Cavendish Drive, papatotoe i nā i manukau. O le telefoni e maua iei ati o le o valusalau fitu tasi tasi, o valusalau fitu tasi tasi. Le tātou woi le malolonga. Fo i mai, wha wau le whaitawina o le tusi le nā, o le tali mai atu wala i le tai au nei. Le fionga i le fonga, i le sui pāremia, e tusai ia ma le fono wha le tausanga lo whatino o le whawharetui o le fast. I le lalo langi a toa. Radio Samoa, tasi mai batulu, amo. Radio Samoa. Tasi mai batulu, amo. Let's play
O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaaltausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyoursay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so lua valu o mati.
whaafonga le tautua mo oe le siu whongo Samoa, le radio Samoa, su lima i watonu a mo i au kilani mo le i atau o Savea. I le nei fo i astonai i le Tanoa Ava e te maua i le sao. Whatalo whatu i a Lucy O'Brien. Ia, whapea fo i lau a inga whamai o lea siva mai i nai North Harbour. I le pese lea na tai nā tu nei tūsia, mausuina, mawhonga ina. E lo uso fa pele ia le ala I fola lau vale sua. Ia lo ua lala nei Sydney, Australia, ma le whalitua, ma le aingali, fa ua wai le tāleni. Ia ma le tautua fo I le ekalesia. E whaalongo I upo le pesere. Ta musue Samoa ni I toe polonga. Polonga iai, o le fasile le nā. Polonga iai. Fe me ai iai. Le mautu aisea. Ea le nā, o papalanki. Na tātou whina ua I nei masava vali lo tātou whia sa loto. Aia. Ua toe polonga lava Samoa I 5 o isi Samoa. Tango o e whawasenga I fo le tala le nā. Pea o e whaalongolongo mai iai. A o iai ni toe alofa, o to toe, I le muri o le ola o le sangone, o lo o e whērua I moe. A mai wafo. Ioi, sa fua mo Samoa, ma le atua malona whingaru. A wale bea le nā leo o tātou tilo nei iai. Mai, o oi fo I lo mafu whau. E lea toi te tau o le iai seisi e toi fefe le whai unga e te tau o na whaia pe atau nuu le fionga le tamaitai I Palemia I Samoa. Tō sa o loo ma le sapelu I o I le fionga I le ao na malo. Tui, tu le epa, a wala, nei toi solomuri. Lau fionga le sa whapito. O leo whaatea o ma o tō lono winga o le aima seisi e toi tū I se pati. That's another matter in the court. La uli, o maila. Mali li e umalo le tonu. O le ao le atunu ue whaile whainga palota. Wa silinga tali I seu. E le toi le leise mei le atunu le nei. Tato woe ta pena whaile whainga palota. Na paule nao le mea. E te tau o le toi whai le teimi le nei. O se upu mai se I awhia. Ia le ala le au ngai ala, ia le whono so o le palemene. Le atoa le quorum. Le atoa se whai ngā malo. Whate te a isi mau lātou pati, a le ututu isi. E seu le whongwhtelai. Ma sa tia lona na fua. Sa o wafe ane nei I ngā tai. I le tau wha maupopo ina o le whono o le a inga whātuatua I le atua Samoa o tas. E matau tia Samoa. E ui nei mea lo vevesi ma pisa o ai, ma le mautonu o tātou tangata. Ai na manatu whapea e solo muli ai le lango. A tangata o le ainga o le whātuatua I le atua Samoa o tas. Na pāpā tutui. Na umalo lava na laule I unga o le a whātea umaleisi to oiva. Iau tū loa I lunga o sau. Sau fia whaita talai. Po le a le sa vali o le a momoli I le asole nei. O le isi sa vali sili o na mata ngai le whaafonga ma le sila fia le atunu. Tele o teimi sa tau whono ai ma tau wala au. Tu le epa sa ilele. I le wha malolo ina ma le tau o na wha mawai. O le whonga talai. O le tabai tai Palemia.
Ia. A lea, ua tu e lango, le tamaitai parimia. Lea la e sila fia e tulepa. Le se o lana mea le na fai. A lea ua muli tai e lava. E lango le mea se o lo fatino le teimi le nei. Vai ka na. O le ataua. E tu sai ma lea pol kalami. Ma lea foi fuanga o fatino nei. Awa. Wale toi sulu fai fia me. E a ngai. Sa ili se vai fō ma se fautuanga. Ma se tūlanga o le whaare lenga. Ai tau te iloa le mea lai sulu i fia me. O sulu fia me. I le toi ino tui le epa i sana fautuanga. Sulu i le tangata na tūtū lai. E o e tūlei ese ma le whainga malo o le whāse fulu tau sanga ua tōna iatu. Ia lea lava la ua tau sila iai. Ona o wanga i maile i mangele. Se i o whaita tala foi. I le solo te e auso matua whawhine. Ma le pa ia foi o le atunu. Sa la tau sāwa vali i le awala. Ma whaali ailo la tau whina ngalo. E tau na mawha malolo, mawha mawae fia mea i lona tūlanga. O le pale mia o le malo. Ma ia so loia foi, ia le tūlanga lo iai, ia le taitaia e se whainga malo to i titi a minority over the majority. Yeah. No, mai leo tala noa i le mata upu lea. Ia, no, pasi mai ai luma ina i le afu i le maota o Samoa. Ia, tō tili lava tangata, amsalo e mose e tolu sa fulu, fasa fulu, lima sa fulu i la tō. A wha e atua i eila upu ma o alofa atu iai, ai o liva na wha aunga ngase i o ma o wha atu iai. A vali ma le file mu, o le pispisa a o le tali mai atu ala, e tusa matua inga le sunga lauli a te ia o ia o le stangata whangutungu la iai ma atu le fionga le sui paramia, ma o atu wa i foi o ia lea o leva na whau e whaapa u ma whaatito le whinga malo fia me. Ma ave ese ma le tofinga o le paramia. E tali mai tuala le tae nei. Langa o leo wa ngai. I le wha laina po le lato vaitau o le wha laina po lea o le Lent. Fast fulu aso. Lona winga whatu a uma le Lent. Pea uma i o le aso maliu po le Easter. Le seta. Ia ona tali mai la i le se taimi. Ai a whai o le umi ona wha tali. Le fast fulu aso lea. I tua inga i te tau na wave tali mai le fionga le sui panbia. Ina ia whaanofi le mua i fo i le atunu. Ma se i whaanongolongo mai la ia fia me. Mamoli mau o whaatula i mai le sunga le lauli. Na lato iai le teimi na talanoi na i le fionga i atuala le mata upu o le whaapa u o le whinga malo fia me. Ai o le ato e fo i mai le to iwa o whaipule ia sa iai o lea na whaatea umanei le taia. Le tusi, na tusia e le fionga i le li loia le sui paramia i atuala. A e whaulu tala mai, ma au mai i lunga o le letterhead, a le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi. Tusia i le aso sfurma le lima le nei, o le aso lava le na, toi tali mai ai le fionga i le sui paramia, ma au mai ai le tusi le nei e lauina whapenei. Sungai la uli palo te vao li utea Fossi Schmidt o le tik fono o le Fast Party. Fast Party
purported annual general meeting. O le fono whale tausanga. A le pati ma le vaenga whai o le pati lea o le whatutua I le tua Samoa o tasi. A fio ngai, a vele nei tusi e whai masui, o le toa sifuru ma le lima o sui o le kapeneta o le pati o le whatutua I le tua Samoa o tasi. O te tusi alo I atuai, e momoli atu la mātou wha maua le ronga, mō le au wai atu I le fontanga wha le tausanga, e pei ona whaataunu uina I le so. Mai mātou te tuina atu foi, a mātou le stala, o mātou te ngata, mātou te matua I te te ai, I le mafua anga ua whai whaatope tope ai, le whono tanga wha le tausanga le nei, e pei ona bala uina. Ona ua maita uina, e iai vaenga o tula fono wha fono, ma ua le longo ina atoa, whaatasi ai male, tai o le pati, o le fionga lea, I le tamai tai pāremia. Iau tō whaafonga mai la langa o le tusi o lo tusi I le ngana wha peritani, a le au te whaita wina atu le ngana wha Samoa nei e whawhingo fia I ona. Ona mana malama I le tātou o tunu. Waenga mua, lack of proper notice. O le winga o le whaurutala le nā. Le lava se taimi na longo mai ai, sui nei e tō sfurma le tō lima. I te tonu o le whawai, o le pati whawhai, o le whatutua I le tua Samoa, o tasi o lo o iai le mata upulu nei, o le fono wha le tausanga po le AGM. O lo o a fia ai le lava o le taimi, e longo pui o li I ai ina ia lava tangata, e aua I mai le fono. Ai I le vaenga leo whaatino ai le so. Ua matua puu lava le taimi. Ma ua le mawhai ai e le tō tele o isi sui au ai. E o lava I sui fono o le pāti whaawhai. Ua le mawhai o na au ai mai. O le ala lea, e whaulinga mai ai, o le whaatino ina o le fono wha le tausanga le nei, e iai ni māfua anga alu alua o tūla I mai e tautalangia I le whai whaatope tope ai o le fono le nei, sa te tau o na whaia I le masino I ulai, lua afe lua sifurma le lima. Ona toi tu watu lea I le masino a perila, lua afe lua sifurma lima, a o lea ua whaatope lau o na whai, I le masina le nei o mati, lua afe lua sifurma le lima. Ma e mauti noa ai, e leo tala noina ni mata upu ma ale te tau, ona lo tea, ma pasia, I le fontanga wha le tausanga le nei. Ma di e fo I le vere, toi whafonga lai, whaua wino le. The hostile environment for discussion and failed to consult the party leader. Public statements by the chairman attacking the FAST party leader and several cabinet members on social media continue to create an atmosphere of hostility. This undermines the principles of respect and unity within the party and discourages open, constructive engagement, and the integrity of the AGM is compromised if members do not feel safe to participate.
O le taimi tonu leo lo wala wina i nei le pati le whanutanga, wha le tausanga. O ua mai tau i nai foi le oso whai, ma oso whai pēr e le fionga le teitei whono, o le pati whau whai. Ia nisi o le kapeneta o loo i le tū le nei, ma le pāle mia, i lunga o upenga ta whailangi, ma whaatala noanga, ma ua wha wau i pēr, ona malepe le whale alii, o le pui puinga, o le file mu. Ma o le mea fo i lea, wa tu lai mai ai, ua le ai se tū i le anga ma le wha alo alo, ma le whiawa tai. Ma le tutu whaatasi. I tala noanga o lo whaatino nei. Dala fo i lea, ua whaatau ni ui nā i lava le whonutanga wha le tausanga le nei po le AGM. Ua le atoa i ai i sui usfono. Ona o le popo lenga i lo lato saunga le mu. O mai le vaenga lo na wha. Questionable motives. Fesilingia mafua anga. Ua whai ei whapea le whono wha le tausanga. Ale a inga whatutua i le tua Samoa watas. The repeated rescheduling and rushed nature of this AGM raised serious concerns about its intent. Rather than the fostering genuine engagement, the process appears designed to achieve and predetermine any outcomes disregarding democratic decisions and making principles. Foi mai. O le wha tope, o na wala uwina o le whanutanga le nei, wa wha waua I pēr, o na atangia mai nisi popo lenga. Po le atonu le winga, ua wha tope ai. Nai lo o le mali li enga whatasi, ina ia tātou au whatasi. Ma ia iai ni mta upu anoa, e iai ni whai unga le lei e whatino ai. Ma vahenga whaatemo kalasi o whai unga e tauan tātou whaia I lunga o ni whainga whawai. Lea la ua tātou wawai ne iai I mata upu o loo tutupu mai ma lo ua I luma mea I le teimile nei I tutonu o le panemene. Ua tātou tāu fia le tala noina oni awala e whaalelei a tili ai. We have bypassed the crucial steps that undermines transparency and fairness within the party. O le whainga o le whono lea, wātangia mai ai. Ua tātou leo sta ia whainga whawai, ma whainga whaami o tonu e atangia ai, lei loa mamau atu. O whai unga ua whatino, whatasi ai, ma le ami o tonu o ia whai unga ua whai. Conclusion, whai unga o la ngona o le tusi. Given these serious concerns, we maintain that any decision made during this AGM are invalid and subject to the challenge. The 15 cabinet ministers remain committed fast party members and will continue to fulfill all membership obligations, including the payment of required fees. Ele tui nātu o mātou mawhauwhaunga, mā se whaitionga. Mātou te tūtū maupea e avea I mātou, o sui alo ia whaamawina lesta leina o le pāti whaupufai o le whaatuatua I le atua Samoa ua tasi I mātou umai to sfurma to lima. O ani whai unga ua whaia e awhia ai I mātou. E le au ngā, ma wha le au ngā ina le tula whono,
Ma o le a mātou tui nā tu fo'i. Le mātou lu I tau, e tau wala atu, I se su enga wha le tula fono, ma se whinaunga wha le tula fono. A o le teimi nei, e wha au pēa o na vea I mātou, o sui aloa ia, o le pāti o le whatutua I le atua Samoa ua tasi. E o lava I le tutongi ina o mātou le stala e a vea ai o sui alo I o le fono po o le pati whaapwhai. Whai o mara whaaloalo, tusia, tuala te vanga Iosefo Ponifasio. E whai masui o minstai to sfurmare to lima o le kapeneta o le whaatuatua I le atua Samoa uatas. Ia le na. Tau whaafongala I le tali mai le sui parevia. Johnny, timu ia I paipatele, Messi Fear, ia, o tua teo, talo valava, Mika, o ai lea, tai au fau talofa. Le na, mea na o lea o tau whaafonga mai. Tu tupu ana le la. Lele alwatu umai si mea I o le vai aso le nei, a mai se foi. Se I tātou sila ina ua fofola le fala. O le whatuatua I le atua Samoa watasi, ma le mamalo le autu stala. Whapena foi, ma le au whaasale lau. Le tātou wo I le malolonga, sa ili sa manoa tātou tala noa antuai. I le tamaitai o Annie ia po o lofa fo ia po le sunga fo ia Rick the Man, mai le tātou whaleta vale. O le car for you. Ia, whamalo le tunu le lau vale mo le ono tai, o le utoi lua sifu ma le tolu minute o le tā lea o le itu lai tolu.
O le whawhiwhianga le nā, mai le au whipese, ia, po o le inga whi o le atua mai le e whaka a sa Weary Choir. I lunga atua I ele mamau ma le tātou le tio. Ia, whamaloa atua I ma whaaftai I ngā ruenga le lei o lo whatino. E le mamalu o le atunu, po o lungo le ala tele, po o le ofisa, po o le whaatoanga, po o whea lava. Ia o le mea sili o lo o manuia oe. Ia ma mafuta mai fo'i I le au langa ma le tautua. Le atau sa vea, ma le Tanoa Ava I le so. Leo fatasi mai I le tamai tai o Dorothy, mai le tātou whale ta vale. Le Car for You, I nā I manu rewa. Ia, whataro whatu Dorothy malole, so I whunganua whaftai fo'i le whaavanoa mai o le teimi e whai eis tātala. E winga fo'i lau tautou tua talo whalava. Malo soi fua la fionga sa vea ia fatalo fatu fo ele ila usunga ia lo fa pena ona fa fo ina tatso ala leo ia wale le mamalo sa tatso atu no fa longo mai malo lava soi fua la fionga ia malo fo le soi fua la se tala mai la va ia tu fa fo ele tu lango ia ile matango fio le talo le tau ia me se fo nisi o lo auto va atu mo to fa sangai ia pa tai mo fa se sa vea ia Fatalo fatule mamalo se tato watu nuu. Ia olo falongo mai le tato ala leo o le Radio Samoa. Ia ma lo le soifua. Ia o le aso nei. Ia ma nai le aso. Ia susulu matango fiele la. Ile eise timo pa u. Ia ma o se li potila e fo I la iti timo mato falita avale nei I manurewa. Ia o le tele lavo matou ta avale fo ia watoe wata tau no mai ia o le tele lavo SUV fo e feo lolo e ngā lava mo inga ai le ngata I leo matou youth ia o lo tele manonoa I nei matou fata avale nei manurewa ia whai o tau sa ili sau ta avale ia awa lava e te nofo pala au mai matou telefoni pe e te sumai fo ia sesi mai fo I matou fata avale e mato ia inga whapitoa pe a whapete su mai ma e whesilingia mon mato au nanga. Le ngata I lea ia o mato talia fo ia I la tau fo ia le eni la tau lai sene avita avale. Ala ia passport New Zealand. Pe le ai fo se passport New Zealand ia lo passport Samoa la te no fo mau ia lo citizeni. Awa te no fo e mato talia lava le ngata I lea ia wa ia fo ala mato o mawhai fo mato talia I la tau fo se fulu valu tau sanga o nei tamaitia le wo ia la konga luenga le mo la konga luenga la fia mo ni la tota vale ia wa folinga luenga ia or ka for you lava e a folingo e tali o mana onga ia ia foi mato pe mene le tele foi pe pe se sau e te fio mai te fia palai mato ta vale ia o mato pe mene a mata lava le se lau lima sfulu se lau lima sfulu le lua se lau ia ma fai foi ia na mata sonia te foi pe fa pe e uti lau fa so ia mata sonia mo oe ia ia o mea lava mana o mea a wale whainga lo apalai ia lo lai sene avata vale e whainga luenga tu mau le leilo suafa a le ai pe ona o fai atu mo ale so lai sene o te police sunga malo passport New Zealand no fo mau fa nga per passport Samoa ma isi me fa pe na ma te talia lava ia a fa pe fa te service me more cashback ia ma te sani mo oe referral o le available terminate ia awa lava te no fo ia suman ma so address nei le tol se lau Grace Road I Manurewa ia e te fesili mo Dorothy male ma te ofenga luenga ia lo ia fo ia tangata ia tatu tabai tai Samoa ia ma fa so sani se tatu atu no fa pe na ona fia tau sa ilia se ni la tau ta vale le nei time ia asia si foil ma so Facebook page ia e te message mai ai lunga pe fa pe lava wo e fia mana o mea se ta vale nei vai tau ia ma ia Dorothy man mata ofenga luenga ka for you ia manuia telele nei weekend lava fiona sa vea ia ale ngata se tatu no atu no pelo sa molo falonglongo mai ia ma lo fa te tele lava la te bi te puli ai o to ia e tapuni matou nei le ono te tatala tae au I le se fulu se pa ia le lima I le afiafi ia ka ke o le lokupe ia Botola o sa ve ia lo to fiafi ia e mo wala lo ko fiafi ia le fa te tele lava mo le tali poti fa pe o isi o le au to ba tai na ia lo famba mai ia nala o e tu na o ia ma lo ma lu le yaso tato filo pe
But we are sapati at Tao, Mangar, Ia whapena. Ia whaftai lava. Yeah, Fasui for yeah. Fasui for. Yeah, now Dorothy from Henderson, from Car for You, and for never oh yeah, il all Tassi. Alei. Val aule no merele se tongi. O valu se lau lua fitu wha iwa o na valu. O lua tasi wha iwa o na valu. O le tasi nere i o whare ta vale sili o na umi tele. Tausanga. Te lo o le whato amatanga o le tātou le tio le ala atula la te leon. Lua se fulma leonu pa lua se fitu tausanga. Na au mai e le company le neima whaasala rawi ai tātou. No winga la tele fo I lo natou sao ya mai se fo I o le whainga pa anga ma le fo I company o lo ngā lua I alo matama whanau fo I matama I tai le tunu ta ua le nā whatalo whatu lunga le tātou apia fōringa. Thank you for sharing our program. Mafa tai au fo ya lau fionga tu le epa ya whapea fo I whangu wai ngāre vevesia o li mongi ma le whangu, o mafa ma Markson, ia o siolo enga talo whai, ka ingo. Teine Samoa moni, talo wha malolo se fumaria, whapena fo inu wausala ropati, nu wausala talo wha, ia autou umalava, o rā la tu, eisi tamaitai lea mai tutuila alo o wala au mai lava ma wha malo si au mai lava fo'i I le tātou pole kalambe. Lucy Diamond O'Brien from West Harbour is also watching. Yeah, whapea fo'i le tamaitai o whaapepele. Whaatalofa whaapele from Pango, American Samoa. Yeah, lule sui whamunuia. Te le lava tanga te le asu. Ole mafau whaunga leo o lo iai le teimire nei. What is next? Where to from here? Talo whatu nei o tō whawhine. E ngati Fortino ma Erolini Iosefa. Ia whapena fo I le tamamatua o le tātou ainga. Le fionga ia masoe, ia whapea fo ia le uso ia vaisingano, ia mautou umalava o le tātou ainga lo whanolonga mai. Lo ainga le tai, really appreciate, your love and support, le toa tele ia, o nai o uso matua whawhine mai le ainga le tai, ma le whale manono, ia o aso ia, sa whaima umawara kou, ngifo kuri mango fo le maliloa o skama stama ititia le ainga le tai ya le kau ai maalato ai na ua mai a foi ona fa ya famdianga foi mavalunga ma le fa lo matu ainga le tai ya ta de ova tu to yo mai umatene matama ma ainga le tai lango mai fatalo fatu I le sunga tau pa Frost, a lo lava le sui fumaria, whaftai le tua ua mau atu o toi maua lau malos, ia, na toi mamori atu fo I lau vai se teimi o lea fiafi, ia, ma whatalo fatu, ma ufolo fatu, ia te o ia tu mau pea le malosi ma le sui fua. Talo fa le sunga tau pa whetulele, ia, le ua whaaswafa ina nei fo I le tofa ialanga aia. Ia malana mana mea ia Juliana, ia whapea fo I le sunga ia taupa tuala tino, ale whale tua ia peka, a rau te wawai atu, o ia tanga tatau I o lo whaatino mai, suluape, I nai Avondale, ma I lātou fo I o lo o whaifo, lātou langi tatau, ma le malo fie, ia ele whaingo fie, au whakurisi au li inga, anko ua whaiko anti, si ka kala mea lau pea se ia ulisina pe o te rent lau pe mai lau pe asa o renting ke alu ele mele ka fa mo we vai ingo sa o ko ka kala ku lau pe aru ko finga me ko makua wa ila ngo fiere pa wa tu le fa malo o la ingo sa suape lo su o lo fa tino nga lu nga Avondale
Ia, ai mai se foi lo uso tufunga. Le fionga tulo wena ma reko palea ia malona fale lua. Ia me se foi le mena i taua. Le fionga ia fale naoti po le fionga foi ia muli anga tele stella. A lo le ngā lue. Ma lo foi le ta oto li. Ia, o le fatutua i le tua. Ia ma lo tango e uwane le lima o se tamaita i olo oi au tawhane o oi ina. Ia e tua i ai, ma toa ai ia ti ngā o le tino ma le pa. Oi lea, na mai maori e tapi. Kwa main character, ia le kengi o mamba. Ia malanga kengi. Talo fai. Tātou, ia o le fia lava. Maua lava le fia. Ia ma tātou telitonu ma whātutua i le tua. O le a whaasinoala. Whaasinoala i le sunga lauli al maari e toa manisi o lo toi. Ma tū mau pēo lo lātou whātutua ana nawhira. Ma tua i tau tino ai le solo a le fionga le tamaita i whaipule o palauli le tas. Mori o, ia po o le sunga fo ia muripola. Ana rosa mori o. Tau tia. Ina ua ia tau tino, na te lei saini ina, awa o mea ia lena tu o iai o ia le tamaita i pāremia. I le alu i Hong Kong, saini ai le whengainga. Masa company ina ia o mai le mea tau, o le stock exchange i Samoa. Nei se mea. Le ai se mea na saini. Lea foi lana lu i tau mai le tamaitai. Mai le tamaitai pārmia. A mai la i lunga pepa ia whapena o saini. Kau kia ke le foi ia mea. Taka tu tale pese lea vai i foi. Lana whana, awalo ta wola ina nei mama, me se rosana, aleluia, o whana o mai o re tama, mai la i sau pati, o mai le Christmas, o mai le kirisi masi sa tata, atali tali, e uina ese langona o tangata uma o le lalo langi, ai o te pi i ama i le tala o le wha o le tanga. Talofa lava, ni hao. Celebrate Auckland's vibrant cultures at World of Cultures Festival. Enjoy more than 130 free or low-cost events on offer across the region. Search World of Cultures for details. Presented by Auckland Council. E le whaingofia le toi ia tō whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te pera ina le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh te tasi e lima whailonga ta I lima se lautala morisila lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia la fone lonsa utopa lusu tala pe siliatu mo soa varoa I te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au unanga le ClickX e lafu ai le sele ni I le MyCash ale Digicel I Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com Sekia Digicel. Your daughter's wedding or their dream holiday shouldn't be a financial burden. I'm Api at Finance Direct Limited, and I help homeowners like you turn plans into reality. Whether it's a celebration or a well-deserved break, I offer tailored financial solutions to make it happen. Call me today on Oluolua or Valufafa Lima Tolu Tolu, and let's create unforgettable memories together. Api, Finance Direct Limited, where your dreams meet my support.
Alofa ro pita no mafaali sofina ngalo e winga ile luma na I o tau nanga mai. E mo bia le pule nga no au kilani lau soswani. Ile fainga wana fai unga tau se le ni moati na e ile tau sanga o luma nei. O fatala noanga e winga ile fu fanga fara tau sanga ale pule nga no le wata tala se I au lia le aso lo se futbalu o mati. Bato te mo mia sofina ngalo falia e winga I nei fu fanga mora tatu I tulangi. Mo nisi famtalanga ile awale faali sofina ngalo asiasiane ile akhaveyoursay.nz/our plan. Beta Drive Doctors ile tau langa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi matupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I la tau is fluon tau sanga malunga atu fa pia matupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino I nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo for Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. E le whaingofia le toifo I anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai I whailonga ta I lima se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh ta tasi e lima whailonga ta I lima se lautala mo Risila, lima whailonga ta I lima se lautala mo au se talia. La fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga baroa I te ono marumalo ai. E te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le Clickex e lafo ai le sele ni I le MyCash a le Digicel I Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu. Ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane I le digicelpacific.com. Sekia Digicel. Beta Drive Doctors ile tau langa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi matupui pui o le fana witi o tupui pui le COVID is fluiva mo I la tau is fluon tau sanga malunga atu fa pia matupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. In this update, Israel is accusing Hamas of psychological warfare. It comes as the militant group has offered to release an American-Israeli hostage and the bodies of 4 others. The US has been negotiating directly with Hamas over the recent days. Sky News' Alistair Bunkle says the Israeli Prime Minister's office says Hamas is engaging in manipulation. I think both sides are trying to curry favour with the Americans, who are key to so much of this. A SpaceX rocket has been launched with a goal to bring home 2 stranded NASA astronauts. Butch Wilmore and Sonny Williams' 8-day mission to the International Space Station turned into more than 9 months due to technical issues with the experimental spacecraft they came on. The astronauts are due to begin their journey back to Earth 2 days after the new crew arrives. New Zealand's joining talks on Ukraine's peacekeeping solution with the likes of the UK and Canada. Prime Minister Christopher Luxon's confirmed New Zealand has been invited by the British Prime Minister to take place in Coalition of the Willing talks today. The plan would work with Ukraine in a bid to end Russia's war.
The PM's previously stated New Zealand's open to providing peacekeepers in Ukraine once a peace plan is secured. Luxon says he's looking forward to participating in the meeting. It will be a chance really for an update as to the different lines of diplomatic efforts that are going in across securing peace in Ukraine. Medical costs have surged in New Zealand and at a faster rate than a majority of Asia-Pacific countries. Aon's revealed that the percentage increase in the costs of our medical insurance plans has jumped from 7.4% last year to 14.5% this year. Claudia O'Neill reports. This is the second largest year-on-year increase out of 112 countries, behind only Kazakhstan. Aon New Zealand health leader Anson Davies says high levels of inflation have impacted on the cost of our medical care. That's news. In sport, a 17th place finish for 17-year-old Kiwi driver Louis Sharp in his Formula 3 debut at the Australian Grand Prix. Sharp was caught up in an early incident in today's sprint race after starting 15th. The final Formula 1 practice sessions underway in Melbourne. Few predicted the big Warriors bounce back that saw them thrash Manly 36-16 last night at Mount Smart after the Auckland NRL side were humiliated by the Canberra Raiders in Las Vegas. Assistant WA's coach Slade Griffin says they found their game back home. We just played our brand of footy. Obviously, we didn't quite play how we wanted to in Vegas and we were extremely disappointed, but yeah, we just played a lot more direct in attack, created some good momentum and then chose our moments to move the ball out wide. That's sport. I'm Sandy Hodge. Matama utata simaleno foanga Sauna enofo Saleu tongie Sauna e alu Matama utata simaleno foanga Sauna enofo Uti imaya utino Uti ifamalilo Lekova na malefale tua Laukele salilo Samoa eo maya tatofi Thia uataunu leli Poto zafata litali Sauna e alu
Mauata, mauata, simaleno foanga. Sauna enofo.
whafonga le tautua mo oil si whafonga Samoa, Radio Samoa, suli mai watolu a moi au kilani. Ia mole a tawa savea ile nei fo I aso lulu, a aso tonai. Ia ua tawa lunga ia inga luenga le nei mai aso, ia a o loloma le sapati le aso a tai au. Ia sao roto e mai le tatou lisi. O whaipule umai ua whaatea I le tai au nei. Ina ua tawa lunga. Ia le fontanga wha le tausanga ale vaenga wha upwhai o le wha tuatua I le tua Samoa utasi. Mana tua la. Ia na mua whatea ia fia me maisi minister. Fia me tuala Ponifasio. Olo a foa fiti va ai. Lea ti nuu. Wha pia fo I le fionga ia toi sulu Cedric Schuster. Ia ma le fionga I le minister o leo. Ia le Fau Harry Schuster. Leisi la vaenga ia to iwa lea na whatea nei ma avesea o lato le stala mai le pati awa o se mea matautia leo le a tātou vava aifo I ai le vaia sa fau. Whaleo mā vaenga o le I tu malo a le pata, I tu I lalo. Mau o le whaipule ma le minsta foi o le vaau fonti. Langa aia, tufunga, minsta o palauli le lua, o le fionga ia valasi ta fito, sa taua, minsta le na o whale mai, matamua pulufana vasati o le minsta o le soif minsta leo famsnonga o le minsta fulena o mai le fio anga o salilonga lau timu ia o le minsta o ta longa ma mea whawhiwhia I tangata ni wawa eti malolo o le toa iwa le nā, lea ua whamawina. Wa atoa I ai ma le toa sifuru ma le toa lima, o minsta, e au fi ai ma le tamaita I pāle mia. Lea ua whaatea, ma le pāti, ma le vaenga whaapawhai, I le tai awa na le la. Ina ua taunuu, I le taunuunga, o le mea le tauna whai. Eila mea ia o le lewa tutu lai mai nei, o leo te whaalongo atu sa ua le vaa ua taunu o mai I whanua o Aotearoa nei. Le fionga le te maita I pāle mia, mai lana whainga malanga le usunga whono a ngai le United Kingdom po o le Malotelo Peritani e le vai asuna se I mawai atu nei. O le fasiri ua tu lai mai. O le ala le mea leo le atupu nei le asunga fuopo, le aso lua po se aso le vai asu. O tutusa le lei le mata upule nei. A wa o te loa la fa o tusi le tusi a le fionga le te fono ma le komiti o le laulau a fono. Komiti fa a foe a le fa tuatua I le atua Samoa utasi ia fa pia foi ia le lato fa le tui. The Fast Party Caucus. O le fa wala o tusi o le lato tusi pe o le tusi la abatu mo le fonga ftelai ai le fa I ai se fa I unga. Na whaate ai ia le fionga ia fia me, tuala Ponifasio, olo o fōwhiti wa ai, lea tinuu o toe sulusulu, whapea fōi na minsta o leo. Le Fau Harry Schuster. Lea lau avalo atu mo le tusilo na lua lea. A whaila e le I whaia I ai se whai unga, a le fionga, I le whongwhtelai I le tusi mua le nā, e whaate ai le to ono le nā, a fia me ma minstai tolima. What makes you think that the second letter that will be presented to the speaker, and what impact would that have on the speaker's decision? Nā le mea o le a whai nei la. A whaina le whaia I eise whai unga le fionga le whongwhtelai I le to ono mua le nā. La le mea le la whai le teimi le nei. Pe, ono o se vaenga e whapea mai ai.
o le a tutuli mua le vaenga lea. E o e whaia la tō whainga pānota laiti, fia me ma le tō lima. E a, pe o le a tutuli whaatasi uma le tō sfulu ma le tō lima lea. Awa o le mea le nā e o na tupu mai. I le vai asfo. What is the speaker's next move next week? A o le a se tala mai. Ale fionga le tumaitai, pāle mia. Where to from here? Mai I, se I o leisi pitu. Pele pese foi le. Ale to ino, oi fo I o Kenny Rogers ma Dolly Parton from here to the end of the moon. Talo whae I o tātou tangata, lau tele. Nā ole, nofo ma mata ma tilo tilo. Talanoa, ma whaasoa, lea le mea le awhai. Upo le pese. Tamu sue, I toi polonga Samoa. Polonga iai, toi sau futi fasili le nāri ato. Polonga iai. Polonga ia I tātou. Mai fōringa mai fōi. O le tele o le ngāruenga, ua whawhanei tau au, o whaululunga ma tā ngāruenga, ma le elwhai ngāruenga. A wā fōi ua tātou leiloa, po ala isi mei o le awhai. Po loka atoa, le tupe o le tasi le miliona. Le pāsia ni tu la fono. Le toe usuia le fono o le parimene. Whape I le vai. Male mata. O le atunu male lalo langi atoa. Ai whatu lai se vaenga e siri o na tō tele o le maunta. Mana tua fo le vai aso la o tea. Sau tau sila ai wa tū lai le malo o lo o tū ma ngai fafu. O le masai si toi fia whaalongo. I se upu e pa u mai le fonga fitalai. Nobody cared anymore. Nobody wants to listen to any word that comes from the mouth of the speaker. They have also threatened to stand and leave the House of Parliament. Tutulai mo ese mai I te tonu o le mautafono ma le palemene o le atunu. Ana mua tulai le malo, se I o tu se sila lai. Talo fai. Na le pawale na o le mtato mele fai. O le ale si vaenga e te tau no o iai. Ia le whaato whala inga. Whea la o ta oto ne iai. Ngā luenga le palemene lea ua uma o na whaatu langa. E le komisi o le palemene. E au whiai tu le epa. Ma le sui te tai. O le tua ngai. Le palemia ma le sui palemia. Whapena fo I ma le fionga le whongftelai. The schedule and the calendar of Parliament has already been decided. What's now? Nā le mea. Nā o le awhai nei. Pe awhai e o atu le asonga fua. Wa tu tuli whaatasi u malama le to o se fulu ma le to o lima lea. Ena I mawale o le ata.
Na pauio o i tū o le la iei torui. Ia lei fo se i tū e maua se lua vai tolu e whaatū la iei ma a tō se whai numera. Oh. So, the bottom line, whaata ape lo ma le paramene. O le tala mō i ale nā o watu le teimi le nei. Awa, e le to iai se au ngā, e wha wau i pēa o na wha o ngā se tupe le atunu. Le aifo i se paketi na tuu e se wha pitoa mō se whainga pānota wha tope ai le i o le teimi e wha ta ape alo i ai i le palemene. Ti tātou wha longo tasia i le tangi a le puni a la waa. Ma le matau tio nei mea o tutupu mai. Tasi le aunga aute e te au i a te au. Why do we waste our time? Why do we waste people's money, hard-earned money and their taxpayers' money? There was never a budget allocated for such. So why do we continue to pay these members of parliament for doing nothing? Upu se sa o le upu le nā. Leo se upu se se. Yeah. E umalola wa, whailo ma le tātou pōr. Ko o ai, e langolango ina lo manatu. Tātou wō e whai le whainga al pālota lau te. Au koe pala ISIS. Samoa leto ala lo ufa sino manga totongo tatupu maso solo aya ole ngafa se ifa Taula
Ia le nā le tātou whāwai le ngale wako I wafu. Wa, e momomo le loto fōle le pe au toi mafau fau nei tua le amatanga mai o nei mea. Ma le tau mawhainga fōi a le ofisa o le konsula, e mai se fōi le whono fau tua mamalu o Samoa. E le whaatino ina o le tātou whono te talo fōi lea, a o loma le whono mua o le neitau sanga lua whelua sifuma le lima. Na matua I tumu ai le maota o Samoa. Le saufa inga whaafia tau langi o le mafutanga a whaife au so o whatas a Samoa I au kilani nei. Lana fionga I le konsula ma le whatua ma lona au wā. Le mamalu I e kale sia ese. O leo lea lava aso, le whono te talo na tuu awa noai ina ia whaatino. Individual prayers. The floor was open. The atmosphere and the environment was sacred. Ile mamalu sa iai. Tā ngisi tangata matatalo. Ai fōlinga mai. O tālo sanga ia sa whaia. Nā le roa kua maapirikia mai lunga I le kaua lunga o le whare. Nā oni tala e whaatupu ai mā whauwhaunga o le whaanonoa. Ai o te manao. O le atatala le tātou leina. O le atu watu le visiri ia Samoa. Samoa lo alala mapapa au I whafa Samoa lo mwhai. O na so tai mai. Whatalo whatu I lau whionga I le. To alii tongia. Ia po lau whionga fo I. To whilau le ao ngā upu tō muli. E mungduia lava le weekend. Mungduia fo I le whafonga mai. Perth I Western Australia. Ia te oema le a inga. Ia whapena fo I a sau fo I. Whawhiti. Wha mai, ta vea. Whai le ko sulu lima le ngā. E o e koe koso le upenga. O le fasili le nā Samoa. A lea le tali. Tātou toi fo I e whaile. Whai ngā pālota pe tātou te wha tali pea. I seisi tō wha le fionga. I le ta mai ta I pāre mia ma le whonga fitalai. Ana paune e tangata lela tātou wha tali ne ia I se lātou tonu e whai. Te mai tai paramia, le sunga I a lauli, a le malia toa, le fionga I le whongvitalai, ma le sunga I atu le epa se ilele. O le ale tali Samoa. Tātou whaatali I ai, I le pale mene I sana tonu, pe au mai lo le visini ma le toa wha Samoa. Tātou wō loa e whai le whainga palota, ma tā pena le whainga palota. Tala le tātou leina, tolu fitu tasi, 5, 2 tolu. Au te matuamana o mia. A vea le tātou pōl lea. E whaalango I ai le whaafonga. A tai o le tātou o tunu. Au te tonu foi. O le whaafonga mai le fionga te mai tai pāremia. O lea whaato a mapu mai ina o seu mai whanua. Lana whaata masuali inga I le usu ngā whono. Tolu fitu e vavea. E lu afsinu te whatuai. Whai ngā palota pe whaatantari le pārmene. Saulu tali. Wha mawina lo swafa I le so. O lau fina ngalo fo I na. O lau pālota fo I le na. Awa leo wawa e tu nei. E matua fumfa a tō le mea. La whatantari a whea le atunu. O whea le asulu I le atunu. Whea le asulu I. Tolu fitu tasilima iwa tolu. Ta alofa lava. Whatantari pito e whaile. Toi oi, tua whata ape le pālota. Le pālemene. Tele talo flava, ala fatal tali petoe. Oi fel palota. Talo flava o lani le. Talo flani. Lani. Kaun ko fai nga paloka. Palota. Ja, malo fa Thailand. Ja, talo fa balot so fumria. Kala wala sunga le kau. Ja.
Nga whenkārau e lau sunga nga polo pui fuki maua pāu man marure. A whale ko whao. Ja, waftai. Ja. Ia, oro kari ko ngana koe au sau I mangele. Ia. Le kai au. E se whale mata ngō fie. Ana whaangi o mangele la ko ngai ai kamari. Foi ma ko whawhinge. Ia. Lou lava. Sai foi le sunga ia so. Ala ko mawe kai ia ka ko. Pawal menga na ngonga le whangongo. Ole ala ko fongo fole le ka konsula lunga. Ari e fio I fola. Alan bela luang le full consul. Ia wa pe se al mena ko konsula ka e fa ba popo ia sa mo mala ko mela. Le o le consula o le tutino el malo. Ia, wa ia al mena nga ko ia al mesa ka fa pe au kan. Ia la e ka ko nga sa pe. Ia, oi le swafa. O ko. Ia, le lei tu fai palota a. Ia, fai palota. Ia, le lei. Talo fa malo se fu mria. Tarofa. Ia, talo fa tina. Wa, o mai. Le man via fa pitai. Le na. Wa. Ia. Talo O fa. vale lenga. Ia. E va na ia te fai il palota le uta tu palota tuni ia. Ia. Ia, langa ele I pasia le mea le na. Le fai na fai statu palota mo I tatu. Ia, le lei. Ia lo fatu. Ia lo fatu. Ia fa. Ia fa se fua. Talo fa malo se fu mria. Malo se mea o boliu. Ia, sauno ia. Ko foi fa singa paroka. Fo ia fai le fainga palota. Le lei. Tai. Talo fa malo se fu mria. Talo fa. O kulimu. Talo fa tulimu. Ia. Ma ko foi fai paroka. Fai palota au ko fa kalkali aku ni fongo po angi me ko mai. Talo fa malo se fu mria. Talo fa le ia taua o mapusua lea. Talo fa mapusua. Fai paroka. Malo fa tai palota. Ia se foi. Talo fa malo se fu mria. Vamos a ver. Ia. Ve fa mo boli. Ai pe ku e fonga fe kala I longa ba fa lo I longa fai da makanga o longa fo. Ole na tonu ale amatuina. Ai pe ku e fonga fe kala I longa ba fa lo I nga ai ko fo I longa. Lana pitola au. Ngoro e ko fo I te mingi. Ia. Ole me lana le la tatou fatal tali nei iai. Pe ato e usu le fono. Ole ala le mea po le mass. Deportation, pe le mass deportation. Ia. Ko kano fora lo fa kala wa umano ra longa ba fa lo ai. A kuro longa kulanga sa o ka nga kuwai. Na tonu lang. A ke aro ko ngore lenga ba ko la uri le kalsanga foi le. O lengi paki. Ara mele fa ke a ko mai ko sule mel ke me kasi wa a ko ko mai fo me kasi. Ya po lenga fo fa ko ma nga ko fo ya la makanga kuro fo fe kala longa ba fa lo ai lenga fa ile. Ia. A ko fo ilo kuro longa kulanga sa o. Ya lo. Pa ke aro ko ngore o ko sudima ya. Ngoro le ko fa la nga ko wana yo ko fa la fa nga paro. Ia, ma lo faftai. Ia, faftai ia mapsua. Talo fatu la uso Filippo, Pinati Williams from Adelaide joins us right now. Alo le soifu muria. Papa Romano, ia fa pefo ia te vise ofisa mauto malava. Share our program, Coletta Waya. Awa, o le ngalo tatou pole nei, o le whawhonga mai, ia le fionga le tumai tai pāne, mia mo tatou te tai. Sunga laoni fa pena fo ia tu le epa, ma le fong of the light. Awa lau talale na, ana ta atia, ne wāwhelo roai, ai whatino le tofinga o le fong of the light. Ma ave le mata aupu le whamsinonga. Whai ala na whai unga a wale se pati, whafo ma le mawhala. Dai ia valo le whamsinonga o iai, ale o le na, o mai toi wha le lei, oka le tele o nei mauava noa mata ngofie, e ma whai e na toi wha le lei. Talofa malo se fumaria? Talofa se mea? Ia. Bai oi. Ia, maduia whaftai, oi le swafa. Vai pua? Ia, talofa, vai pua, malo, maualo malosi. Ia. Talofa, ia, a maia le tō wha. Ta ui on whale lau bak pua. Ia. Ta bako kalagola ngā whiribe kongu ale we whiri ai ta vea. Ko fiku ngai ka baba ki ngā ko wha. Pai mai lo la ko fika galo. O re kaimiri gei wa kauga pule fogo skalai. Ta
tawa le wa ku lai pa le bia bala pa ga ba lo wo ese bat pat be Yeah. lo wi ga la we le wo fo kalai le power Yeah. a pai le fa ga i ga le fo kalai le power ele o kai bi ge wa ka wa fa ga le power o le au le balo o ma le o vai ba o ba le pe pa ga balo Yeah. o le che fa ku ye le ku ko ya le dua le o le fo ga kalai o le au le balo e fa u ba le kala wa ga ko i ga blo ba ku ko e fai paroka Toi o fai. Au ko palas. Pa mi ko wal ga ba ta sa vea Na di la. ya ro ka bo ke la ko lo yo foi be a ko fai paroka A lo va tai tele la vai poa. La le na la yo lo toi fo I tu e fai taul tu stu la fono ai maise. O le fa vai papa o le tatu o tunu. O le pawa a tolo i le au le malo. It is all invested within the Speaker of the House. Mai o le fonf te lai fo I o ia le nā o le suiva ai o le ao le malo I te tonu o le mautofono ma le palemene o New Zealand. O I o Samoa. Ai o le kovana ia o le sui le nā o le fionga I le tupu o sa lesa le tolu. Mai pele tania I te tonu o le palemene. Whapena fo I le whainga malo a New Zealand name. So you see, ladies and gentlemen, friends and family, leo toi apo mai ele to ina, ele te mamatua ia fia me, o ia vaipua. Le winga o la utala le na matu nei le fia fi, ile tulanga lea o le whaate ina o le whongftalai. A o le whongftalai, o ia o le suiva aia le na, o le ao le malo I tonu, o le mautafono ma le panemene. A whai la e mawhai o na AVC, o lo ieni tu la fono e AVC ai, ia le tōwhinga mamalu o le au le mano. O lona winga. E ai fo I ma palai, ia tu la fono le na, e AVC ai le fionga, I le whongftalai. Le ala fo I le te lea I lo whaatua tuanga. I le malosi anga lea o le whongftalai, e whai ai lana whai unga. E ui ala o lo au mai le whaavae. A o ina tupu se me whapenei, o le pale mia na te whaatoruina, ma whautuaina le au le malo, tango mai lo o e uursa pelu lea. Ma e sau loa, a fio mai I whailau ngā luenga le salalo, ma whata ape le pale mene. E te tau fo ina, alanga na pauleo le mea, ele au mai ai tono le whaavae. E ma whai o na whata ape, ele whongftalai se palemene. Ai mawhai ele whongftalai. O na whaatu lai. Ni tangata ua awhia o lātou swafa, ma lātou pati, ma lātou tōwhinga I to tonu o le palemene. Mawhai I aila na whai unga. Tātou wōle leina. Tālau malo se fumanuia, la tonu e whai, tātou tō e whainga pālota be whaatalitali pēr. Sawa menga lo fiong sa ya. Iya. Sawa menga kawam lo lai le paro. Na no, va tai. Via le fiafi. Ya, le swafa ma le palota oe. Kalo fo le kawa. Ya, talo fala. O mo kamua. Ya, talo fa matamu. Ele hisi mea le ato palo fa ka pe ko venga palo ko ya wangi fo mo ke bige. Ya, ma ne ya. Hisi mea ya ko fa ma ko ku no suone ato. Ya. Sempre que não vai ao caso, a mala fofa tá. Então foi fofa tá lá e foi uma cala, sa mala, caso na mala o leva, olha coi munisi. Lava o pisa o E eu se mala com ali a cão. Ya, ma lova te tele le mala mai. Talo fa malo se fu maria. Ya, talo fa malo le se fu le swafa male malau. Ya, mal palot. malo se fu mo sa vea nei au ke. Ya. Ya, o ngo bon. Ya, ola o pari kongu sa vea, wakalinga kariseu. Wakalinga kariseu e se fafi se me koe mawhai unga koe wha mao popo le malo. A kari kongu ar kako koe foi whainga paroka. A wakau whonga wala koe ave o ke moe mai o yang wa ma. Ma le ia tele. Ioi, a waka ke kumalo whakasi. Oh, ka I le le kele. A waka ke o yo ke sau yo le kulang wa ma.
ngai alu le kongo manga ye lo le mai me pupu mai kongo le o parmengi Ia, talo si le lo fo le tua ia umbi le ola ma le malo sima. ia o tu ai ni aso I mo onga na le ngon. Talo fo balon se fo mo dia. Malo la vale. Au fionga sea modi aku le fa malo do fionga ku ka mon ka u mang ka ngo fiwa e lai o mala sale ri ngor ki. Talo fo mala sa. Lo manatu fa mo le lo fionga sea. Ia. O ri atawa. O lo manatu ye manga ia ta ka ko fa ka sei u mar fongo le la lu manga i ngia ar fo ka lai. Ia o ka ko ko fo I lo le fa ka ko penga pa ro ka ta fe re ya se me ora ku la I le me ka ko ke ngo fi le mu ka ko mu ia mo wa mo pa ro ke. Ia, malo fa tai mala sa. Ia, fa sui fuia. O le bele I te mili nei. A wā leo le whailoi na mai po le ala le isi aso fono. Mana tua foi le fono tanga mua alawa. A o le I whaia le ulua I fono lua whelua suma lima. Na mua whelua I tu le epa. Fia me, ia ma le fonga sui parimia, whapena foi le sui te tai. La me whelua I le komiti whaafoi le, o le komisi lea o le parimene. La tau te whaafisenga ina. Ia ngā ruenga le fono I lea aso, ma aso fono sausanga ato le kalena. Wha le malo. Lea la ole o whailoi na mai. Po lea la le sia so fono I lunga o le kalena lea. Ia. Mea tā ua le nā. A whaila tātou te nofo ma whaatalitari pēr po lea. Ia. Se I whai. Tā lofa malo se fo maduia. Kalofa tavea. Ia tā lofa. Le au. Wa kari ngare kungu. Ai lo wa mangaku. Wa kakau nga whai unga le fonga whakalai au kaule wa whale kongu fo le fonga whakalai anga whakunga inga onga mangaku ma ule mau kongu. Rāore a sanga ngofua o longo kiuke le whakingo le pao le fonga whakalai. Wa kau fonga so sangi mai la le malo vai mai ua mkua malepe le kupa le malo. Ia le akari ngā le kungua o whaia la ko whikawo inga whapea la ko unga o inga ke iwa kuidunga o le maukawhong. Ia, mori. Rau la kari kungunga. Kukuri umar ko suli mangaya fia me. Koe oe koe whai ngā pāloka po ai la koe whai mai. Ngā pāua ngā le kungsa. Malo whaaloalo se vea manguia lau pulkalame. Alo, whaptaile au. Awa le mea nā sau tam whai lava nei le tai au sue. Se me maua iai, le fionga te mai tei parimia. Ia whasiri sao lava fo iai, lana tō whāma, lana whautanga. Peo le ale umi, o le ātā upe atu ai whapea, ma no whai ai lava, I se tūlanga e leo matua I mautū ma mausa li le lei. Lana whainga malo, e pei ona ua vā ele whangatia ma la auri malesi to alua se fulu. How long can she hang on to this and grasp with it? A o mata ma tilo tangata ma tapua I atu o le a leisi mea o le a whai. A o le a la se fua le fionga le whongu te lai I sana ngā yoinga. E te tau ona tu mai I luma se aso fono le atunu male parimene ina ia wha manino ai. Tu sa le mele iei the uncertainty le mautonu tangata ma le malmalama tangata. Ua tātou le iloa po whea lea e a ngā iei le sāwhulau ma le tau mua o le tātou wā. Oi le kapiteni ina le wā. Oi le skipper. Oi au seila ia whaafoina le sao le atunu. Lea la toi fo ia tātou talanoanga I mea fo ia vai tau ia. O le waa. E alu whaata milo. Peise merry-go-round. Ua pē le afi e tasi. Pe ua pepe mo fo ia afi. Ua le aingi ki ka pilo. Ngi ka pili o le afi. Tena. O le tātou toi o. Toi 5 lava minute.
Ia ona wha mai alola ia leo tātou Paul na. Awa ole Paul leo. Nā wa mai leo a tōle sifun ma le lima o tangata. Tas, lua tōle wha lima ona fitu walu iwa sifun su tas, lua su tōle. Tō iti a sifun ma le walu kolas. Ile se fulu minute. Ale vo utoi emo me mu mai mori pe mu mori fo ema maa a asa ole afise ole. Talo fa malo se fo muria. Talo fa so le wai. Ia. Ia. O makayasi. Ia, talo fa mate yasi. We va po le za a street pal milen fa. Ona no ko pul malo. Ole le ngal malo mai la le no. Ma ngai nga ko foi pa pa lo ka sa vea. Ba ngai o pin ngalo nga wa vea. Ia, ma love upside. Kalsia. Manguia la kampanha piapi. Tai lo. Ia, fa so ve talo fa malo se fo muria. Talo fa savea. Ia, le soafa tina. I lau ko fa lau sionga le ia kaua. O muli anga a fa. Oi, talo fa muli anga malo le se fo muria. E talo ai a lau sionga le ia kaua. Ia. Se koe fo i e faisa ia fainga paloka. Si ave e se koe mako fai pulenga le ia sa whaka mua maro si kere fai kakala. Ia, le lei, to fai whainga paluta. Ia, ole ngā whaakai mo le avandoa. Tai. Ai lau tali tununga, pea, i lau wawa ai atu i ai la tau ia, o loi tonu al mauta, whanumar paramene le teimine nei. Ole matuato o tele i la tau, e le toi o mai, o le whaatutua i le atua Samoa tasi. E iei tangata, fau o le a, fau i mai. Ai lau wa ai fau i le HRPP. Tele tangata e le toi fau i mai. Ioi. Ala whala le nā e tā ua i tele, le longo peo le te whono ma le ainga whaatutua i le atua Samoa tasi. Te le i o le whawhita auli o na tūlai mai, ia te utou pēa le utou mata ala i le fili ina o ni sui tau wā. O le a to o tele sui tau wā, la iti tu malo, o le a tau mawhai e wha soa, po o ai le anga waa. O le a tu ina tu e le wha tutua, e ave uma i eile lango, a lea i tu malo, lea ua filita nganga o le latou sui lea. Pe o le mea lena tula i mai i le whinga palonto lua whelua sifuru. To a lima sui o le HRPP e ta mo e whaafea ngai ma le tasi o le sui o le fast i le i tu malo e tasi. A le fautuanga fwole nai ave le sunga la o lima le natu komiti. Fili se to tasi. To tasi le da e a ngai uma i palota a wā o le wali ia pe a whaine e to lima to ono la tose o i la to wal nai whaafaya ina i la to ina o spiliki le palota. A sao mai ai le sui e to tasi e pei ona i le whinga palota le nao le lua a whelu sutasi. Tau tia. La umuriburi, talo whamaloso i fua. Lange mamai la o fionga sa vea. Ia. O la pungiu le ilunga ken fong. Sau noa ia. E oke, hea ke a ua ia. E le se me la ko e whala uke le pāroka. Ua lama se furu lima lea. Nanga o la koulenga whakupua le prima seina i kongo le mauka. Ko e fo i e whai pāroka. Ai, ka o pipe kanga kai o le iko kongo le o le pale mingi. Ma le kele o kupe le malo e aruai. No, malo whala lava sa vea. Ia, ma lo vaftai. Ia, ma nei hoi whina ngalo o le uso lea. A toa le whongwhtalai, ta tia ese, le tū ma le anga i whanua ma le vātangata, whai le tū la whono ma whai le me te tau na whai ina, ia aua ina i toe whai tio ina ma sa tia, le tāu o tele ma le mana o lono no whoa. Ia, ma wala au murimuri, ia, tā lofa ma losa i whumuria. Se fomandero fion se vea. Ia, tā lofa lafa. Ia, o si o manatu i le mata upu. Ia, e pe ia waliva nga, e sa ungoa ma, i rau pokalame. E uinga i le mea le wale whai mai e kakaunga ka kia. I le nga e musu ai le mea le koe whai se paloka o nga e kirero nga whai. O whiala kupe penga e sa ungoa fo ia i se kaimi waki angi. O whiala se kupe o whaanganga mo le koe whainga pāro ka whaakupe kupe whaavava whaapengi. Lela,
Ia ale we sa ngo. Ko sa ole le ia lo su. Ole no por al mene la ka ko fa ia mal mela pa wala le ka. Ole o lo ai fai fa na pa lo. Olo ulang la nga ila sunga sa vea. Ko fai na pa lo ka nga umai le o. Ia te olo mga ko vai nga so ngi ka po kala mi. Ia fi sa vea. Ma lo fa titele lava mo lo sau. Tātou whelo i pēr, ai ole wala au muli ala lea. Tātou tau ma vai. Lo talofa te ba? Ia, marola soi fu manguia ai lau fionga le akawa. Ia. O meki le lunga ke fungi. Talofa meki. Ia, o mangaku ai, ku sawa, e ka kau ai le pale mia maranga ko sfuru limanga. Ora ko su, fai la ko fai nga paloka. Wan mea mongia ia au ia, ukale ko fie fo nga pale mia maro wanga falo alo manguia lo waso. Ia, vai meki, fa soi fuia. Ia, le na. Toi fa minute tali tu lai fa. Ia, ai lo fo i male tatu o nanga male tatu maftanga i le so. Tau ina mori atu lo tau soi fua i le aso tai au. Ia, wa fo i le sapati mo na sauninga pa ia. E vai vanga fo i mo fuanga alu mamao le fia na nei. O fea fo i feta loloa i ai le atunu. Ia i ai le fato fala inga male puinga saunga le mu o awa lofa o le tatu mataisiri o e fo i no fo le fale. Ia, whapena fo i ona leo ina lo tau soifua. O e ilungo le ala tele, o e lo ngā lulu e pea. E le inganga i fo lava o la tau whaiva. A lau o ngā i fwai o le sua o le ava, o le Tanoa Ava. A le a tau sa vea le lei aso. Tōnai. Ia, mamori e toi le whaafitai, ia tau tau umo i o tau sao, sao noanga ma tulenga, talenga fwoi, ia whapea fwoi le tūlanga o tau manatu whaalia, o le autus, whaafitai tele lava. Anyway. E fo inisi o lo ufitie le au pungi sao no le wala aupa ia le tua. Wha maisi le nganga le tua ma wha mawhan whanatu. Le launga, mo le aso a te au, mana baina fo i o le upu fola. Ma le sa vali le tua mai lana fionga pa ia. Mnuia launga i whai whea uma. Ia te utou. O le au whainga luenga i whata whaitau langa i fia. Mnuia tina ama i nā tau. O whale tua o lo tāpena ina. Le mamalu o le whaiwhe aua o le whaiala na launga. Ia, e le ngate lea. O tātou te tai. Po le ala lava le te tele o pese, ngai matua lava le o. Ma o le ala fo i le nā. E alai o na tātou whai te pea. E peila o solo te ia e o lava whanga solo nei. E le ai ati tau lava le nā la tau ia la tangata. Ia e tau na tātou whai te fōi. I upu tātou te so na la lafo i le teimi e o e sa vali. Waala no e sa vali. O le ti ngā o roto. O le maari lie. O tangata ise whaatula ngana e le tala whea ngai. Le ngata e le malo. Ai a le tāpua inga a tangata lau tele o le atunu. Na paule mea. E o e sa vali. O le whika. Whaali atu le lalurangi lo lātou. Ma e ia, ona ua le fia i teitai. O mea tutupu Samoa, a o lea, e whaatino, ma whaahilo, ma whaaupu atu i fafo, i tū maanga, ma tanga, ma ngai o inga tangata lo nofo i fafo. Ai a le mai mua mai, le media, isi atunu o le lolorangi o tātou pa anga tō tino e masani o na luatu e li tupe. A tonu e o i le ngafua, ona utala noa loa le mata upu leo le Free Economic Zone i Samoa. Ma le vai ingo lo i ai e le mawhai e Samoa na tau ave. Ai yeilo utala tonunga. A whai mawhai o na downsize i Samoa. Ia se polo keti ma se vaenga investa i ni company mai fafo. Ma whanangolango ile au maia e i lātou o tangata ata ma mai i lātou te mai e set up this operation in Samoa.
A whaila o le nau ta inga leo le sunga lauri. E o mai tonu su e tupe fau. Su e metotia fau. Su e aikia fau. Mea fau. To mai fau. O tupe fau. New money, new idea, new methods. Then, it's tau na sila sila. To building up capacity and expertise on the field of free economic zone for Samoa. Ai e fo ila me tau na tātou manu iai. Ma tātou popole iai. Ona o awhianga o le sisio manga. O le awhianga o ni soli tu la fono e wha awala mai ai I company ma investments nei. Tolu. O le wha awala me o le whainga wha soli tu la fono e pei o tupe ele e lea e a mai e tata. Money laundering. I tono le atunu. Ai maise wala au wha saina. No winga lai le teimile nei. E le ia seisi ua maa lo le whinaunga le whainei. Na le paulu me lai bo o le parmia, o le sefe o lona no fua, ma lona tofinga, e le iman malo. She hasn't succeeded. She has come out of this unscathed twice. Sao mai I, na oni nei tamai mafo e foe. Ono o lafo e lua ia na whaatutu. Le eise manu malo ia tu le epa. Tua hita lava tu le epa la tu il temile nei le paola na konfiki. Mua tango ai le maunu o le matau na tongi I lalo. Tongi I lalo se va ai. A ua fiu le to ina nofo nofo. Ele ai le maunu nofo lo ma le to ina. Ai lo ma le maunu le. Fatula na lafu. Sau fo ila auli la tau. Ese fo I mea nei lona ma fun fa. Ai le I mawhai ona ioe manga wai lona loto I mea sa mana o tuila epa. E ta sui ma teu o le lafo. All one lauli wants to do is to make sure the lafo goes on display. Awane I malolo lafo. Ewi I lava la ino ta fele lafo. A o lea na whaatino e loa ai e tangata. Le moni o le lato tala le na whai. E le toi fo I al whaatuino le lafo. Ma le to luas furu lea na I a te ia. Ia le na. Fa mai le tua, ma lo tusa su tātu manuia. O a ni wha le tonu, ma ni tala le anga, ma ni mea wha pena, ni winga le ma tiai. Tiai I il tātou por kalame. Ka kou wofi fia e vivi I ai e su kai au. Ma o kou ngā le au a ai whaare ka kau I le a fo I le whamongkunga ma le kingo ke niso. Ko uiera ngā mea se. Kari I le au. Ma ku ngā mea o le kou woa I kongo loku ma waku meo kou. Meo afi fo I pengisingi e kuko I kou sigareki. Kia I uma kou mea ngai kou ke ro e le saa pe a o kou woa. O ki mu ange sisi se kanga sisi se. E ile aso ta fa ile. Fa ile meo le aso whanau. Sa o whaso I naile por kalame le matou whalsa. Ia, wa fiu asu ase. Se afi pensini e tutu ai ia meo moringa. Moringa fo le feulo le kiki o le aso whanau. Ale au kiu sa o kwa le au. I la wari I e ula ula. Pek sori, nā kou sa whawhai lava ai lea. Mai se afi pengisingi a sesi se kukuori me lea. E veri kau whai langa solo maka. Le ai ma sesi mi ngoi wale ki kilo kule kopo. Kou whio ai ma afi pengisingi e kongo mai mo kou kongo whalsa le kou kongo kou ka vale.
Wala o ksa fencing I kuku I moringa o la swa ale ia tala le suanga le batele tatu telie I fo I le nei aso ia ai tate mafo fo lava alofa I le tunu le a toi tale peselea le toi au mai lava le pesele uso le pesele o le tangi le tunu u lai nei awa lava nei o tau manatu. Ele o sila fafonga le tua. I to tonu ma whaapupula le moli. I le loto ma le nganga o le tangata tai tō tasi o tau uma o sui whaipule o le mauta whono ma le pāle mene. God is looking and watching your conscience within each and every individual. I may not know what you're thinking. I may not know what's in your heart and what's your next move and your next step, but I'm telling you something. O a uba whauwhaunga lo o ta oto. I au ma whauwhaunga le teimile nei ma lo whatu ma lo loto. Whailo I le tua. Whailo I le tua. Ma fesili I le tua. Pe o sa o le mea le te mafau fawai. O ai o le a safa I whai unga ia tau te whaia. Te file mue o tangata. Ma mafau fau, ma whaalongo longo o le musumsunga le nganga. E mau ai, ma natu le lei. O la tātou o e tale pese. E whaamaruia tuai. Tātou whaamawai foi. Whamangalo se leo le wauna. Maruia sapati tai ao. Tātou whei le wai. Ele nganga ifo whaiwa I le asunga fua. Ma tātou whaatali tali. O leo a maile tātou pōlea. Si lia le luas fulu ono tangata. Callers. O le am whaifo ina aru le te mai tai pāle mia. Ma ave le au whaingo I tangata. And that 26 callers, according to radio statistics and listeners, tutusa le lei le luas fulma le ono o le tasi o le kola, represents le fitu sulima ngai le se lau tangata walau. Tangata whaalongolo. Kalono wingala, o le tilu le whaita wafi o tangata, le tasi le tangata walau mai, ai o ia le nā, e whai masui o le isi afe tangata e le mwhai ona walau mai. Ia manuia Samoa, tātou whi loai I le vaia safo, saifo, mai ia manuia. Fa ese ele ngalo le nu upele o utofi mai le atua sili sili ese Samoa leto